An soma malium ani ula malium ani sumalium ni bastawla ala kana baskan bela jelena balma kedo do araz 24 abo haketo problème de technique de tunyen soro mais a gérer ka banko malium bi ambe faso bayin kono minye ba malbaye andu so kaslendo antorlendo anyanendo ne akilla an nana rejo soso kadiga kuna fonde di mogo ma kamo aransenye mais otena ke jeliya yambolo otena ke horon kolonya yambolo otena ke nafolo nyini yambolo otena ke jagoko fenye ambolo ambalma munu be rezo sosoka annanu informer kadala kuma manu go bebolo ngano kerabi kuma kanwa amunu mbolo aw nyanta ke jeliya kuma kanwa amunu mbolo aw nananta ke refo rezo sosoka fente nyana bo jamana kono de kuma kanogo amunu bolo am nananta ke munde sisa fanani banani kuma kanogo amunu bolo an ka se ka mogo sensibiliser ka mogo latu rasbadiko ka mogo latu le lexiko o kera am bolo kana réseaux sociaux ka adama don fara ka bo nyona ne hakilla nanko ko jamana aunde do non ta rasbadi kelenti se ka jamana injo le lengsi kelenti sega jamana ijo amunu be le lengsi no fe amunu be rasbadi no fe ande kanga laje anni munu ga hakilna maseka be munde ya to nanu ka hakilna maseka nyogon famu munde ya to nanu be ka bla nyogona dongodo munde ya to ni bembalia be jeunesse ni nyonche anka sego yoro yi ko yoro famu kaseka kumani nyogonye gundo ani bange konana wala sa erreur be yoro erreur be nelawo erreur be elawo abenye mo lawo anka sega erreur corriger wala sa anka sega fere anka jamana ma anka sega fere kanka jamana libéré ngabi naunde nanan sigi réseaux sociaux ka jalu placita naunde nanan sigi réseaux sociaux ka kisungurun tige nanan sigi réseaux sociaux ka kwambe kuna fondi mogoma ka soro amago be vide la amago be beside la ande nanan sigi ka fo ambe kuna foni di mogo marazba di mana min fo le lenksi mana min fo ambe na ka expliquer mogo ye mogo ka se ka famu parce que iba soro nunu ka émission beke wati min kono aba soro wati ya soro chama occupé lendo ou aba soro wati ba soro chama temena chama na imasugo yoro famu ambe na sigi ka fo ambo détail di mogo ma mais on nana kisi sa amma go tarazba di la amma go te le lenksi la amma go be mundela anyire ku amago be munde la fenyini amago be munde la tonyini amago be munde la ne joyi mini amago bode la kode do na otise ga arasbadi deme au kana video ki kamo fara kabo arasbadi la jama mi be arasbadi ko na ma sugu fara nyon ka na usigi ka fa be video de ki ko be arasbadi deme au ma deme ni hakilna nyumanye aw ma se ka jama min ba ko lu sensibiliser ka kuma nyuma fo olu ka se ka famu ka rasbadi ka kuma expliquer olu ye wala sa olu ka son kula convaincu kula tu rasbadi ko na nana sigire ka fo abo olu de leguira diela na nana sigire ka fo abo olu de lagoshi wallahi be kelen fo ya be taw kelena min benala ti ma te ka rasbadi jamfade amunu be ka video ke ka fo ambe rasbadi defa amunu be ka video ke ka fo rasbadi kadanye amunu be ka rasbadi traire on debe karasba di trai bimbo fo parce que anni ma keme joli de jera nanu fanu bawni na nyogon fe ka se fo bela ka se fo ni etala ka soro amma se ga tan soro amma se ga hakina nyuma soro an ka se ga olu nege munde bembalia bandi nyogon je e ma so munde la ne ma so munde la an kan siga kuma be ki tafo an ko olu fara nyogon ka an ka se ga be an ka be kelenga ka to karasba di ko aka hakilina yengo nga nango hakina uye nyogonje arasbadi nofe ambena munde ke ambena nsigire ka ke mankanye ka fara ka bonyona ni be farla ni be tara abeto jonna abeka on ni arasbadi de la mais mbo fo bi
arasbadi mate ki tara de mamunu be ki tara wallahi e amunu be ka video ke ki soutenir parce que on te ka video ke tuku ka soutenir ambe ka video ke de anka beji soro ambe ka video ke de anka to soro ambe ka video ke de anka don non te na soro arasbadi demeli de do wallahi ambe siga mo la sensibiliser ka mo la so ka arasbadi ka kuma la famia mo munu nanu te nyogon kan fo ambe siga fara nyogon ka se kan tege di nyogon ma ka barake ka do dakelen fe ka bo dakelen fe nga ni mima arasbadi ka kuma famu ni mima tablo famu ambe bo ambo la goji kunjume dala jama bi siga fara nyogon ka chogodi bara bi siga kenin kan chogodi anyere kan si kalaje na soro bara bi siga kenin kanka na soro ambe siga mali libéré nin kanka na soro jeunesse bi siga fara nyogon ka nin kanka ate beon jeunesse te siga fara nyogon ka nin kanka ebe togo nyini nebe togo nyini ebe bezi nyini nebe bezi nyini adanye réseaux sociaux dronde fembe ku fente ku ne ta do me bebe sigi ga karam ko fe way ne beta ni ne ko mbe arasbadi no fe mbe arasbadi fe arabadi ko abe maliko kele de la ne be maliko kele de la arasbadi be maliko kele de la ni ne ko marasbadi ka kuma famu ni ne te se ka arasbadi soro akasika kuma expliquer nye toujours mais en munu be ka video ke en tant que na be ka arasbadi soutenir aw ka bara e munde ne hakilla aw kanga aw ka bara de do aw ka bara te femereo aw ka bara e de e marasbadi ka kuma min famu na ne bi la famiyala akunye ninde nga on ba fo ni marasbadi ka kuma famu e lagalaga to de e kunfinde ni marasbadi ka kuma famu e te fendo non har kira munun nana cide munun nana ni ay wuchaya ku katafo cide mba saba ba kemeni kola akunye munde ni madoga kuma famu ibe na doga kuma famu akunye ni ndronde bete si arasbadi ka kuma famu voilà ambe si arasbadi be kuma fo ka bakuruba fo aba expliquer chogomi ko donawun ani kalangela wa ni mamunu be famiyali ke tele ala olu de be se ka famu malien be makala malien be te kodo anchite kodo mais ni mogo munu ma se ka famu am kanga munde ke olu kanga famu anganga explique yedi why e ma famu kunjumende la mojumende esoke ni moinde ne soke ayi ninde fa ko kanga ibeka deme akwanga tugi ibeka ko daluya jumende ka kunjumende ka na soro dunia bila na soro eye family soro arasbadi ka kuma la tunganga bode why comme arasbadi ko kanga tugi ibeka ko akwanga tuga ko ni kuinde la daluya ninde parce que nama tuga ko abone ninde akasara ninde akolokolo ninde o de kanga ke nga anto expliquer mo yeblende en tant que ni marasta ka kuma famu ni bora ka fo vraiment rasta be ka min fo e ma famu ambe eke majuguye ambe ekan jugu doye ambe eke rasta juguye bete rasta juguye non ne te sereri kono ne te rasta juguye ne te sereri kono ne be rasta fe katime mo chamanka ne ka rasta kanu min ben duskuna ala bodo ntake kasira mogonye ntake kan nata mogola ntake ka fu kwan kadi an ka surunta ko kama ne ka rasta kanu ya rasta kanu ka dala be ka femfo femunu adalu atene bolo a setene et puis avec ka kele doke kele mbene ere nafa ne ere magobe kele mina ka ke magobe mina o ka soro nyere bolo o ka soro ne yere bolo jamana kono ne magobe mina o ka soro ne yere bolo jamana kono ni te se ka soro na soro jogo tene bolo siza arasta be ko de la nyini wala sa ne ka se ko soro nga yoro dobe mba famu yoro dobe ntena famu kunjumenda la parce que arasta e kalangela de ni kalangela sigira ka kuma anyogona kalangela obe siga famu jona anyogona kodona obe siga famu jona nga kalangela chama fana be kalande dunia bula mais est-ce que be fendo est-ce que doni yere hariga est-ce que doni yere bula c'est ça le problème doni tout là parce que doni te nani sigi nyinga lettre kala ou bien dictionnaire kala ou bien qur'ana kala ou bien hadisa kala nyefeko kala o te doni mi na expliquer chogomi ni bi se ka détail wéré soro ka faraka o de doni ka mo bo dibila parce que be kuma do expliquer mo ye aba fo konno ki ka kuma développer halbi bon ne est-ce ka développer ka tebe e hakilna min foy e ka se ka fay ta karsa fe ka saba développer non te réseaux sociaux dronteo folo la yani élection ka se mo hakemin tumbe réseaux sociaux ka o mo te réseaux sociaux ka sisande betara be yire ta mundela ante mo la famunda
ni min ko ko ale ma kuma in famu an b'o tigi kɛlɛ ni min ko ale ma arasbadi taabolo famu an b'o tigi kɛlɛ tant que n'an b'o kɛlɛ de la anw tɛ avancer tant que n'an b'o kɛlɛ de la maaw de bɛ fara ka bɔ an na maa tɛ fara an kan ne hakili la an b'an jija de an minnu bɛ arasta ko wallahi n bɛ n kalaw ye maliyɛnw Mali bɛɛ bɛ arasta fɛ kun jumɛn de la parce que arasta bɛ ka fɛn dɔ de bɔ a da an tɛ min dɔn a bɛ ka fɛn dɔ de bɔ a da n'o kɛwale bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'o kɛwale kɛra k'anw nafa ka jɔyɔrɔ da anw ma n'o kɛwale kɛra gouvernement yɛrɛ jatigɛlen bɛ population ye n'o kɛwale kɛra bi gouvernement y'a dɔn k'a fɔ ja population tun t'a ka hakɛ dɔn mais sisan population bɔr'u ka hakɛ kalama n'o bɛ ka fɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔw bɛ ka bɔ ko kalama waati min kɔnɔ anw kana yira k'a fɔ ko anw bɛ video min kɛ k'a fɔ ko peut-être anw bɛ ko dɔ ka tɛmɛ u kan k'a fɔ ko peut-être anw kalannen dɔ ka tɛmɛ u kan k'a fɔ ko peut-être c'est-à-dire arata bɛ kuma minnu fɔ anw y'u faamu dɔrɔn an bɔra ni min nana k'a fɔ non vraiment Aras 24 bɛ ka min fɔ ne m'a faamu ou arata ye min fɔ ne m'a faamu e ka ne ladɔnniya n'a ye mɔgɔ caman bɛ ne lajɔ sira kan i bɛ ne ɲininka o Aras 24 mais arata bɛ ka nin fɔ a y'a fɔ kun jumɛn de la ba expliquer a tigi ye mais directement a tigi b'a faamu kun min na a y'a fɔ et puis n b'a kolokolo fana f'a ye ah n'an taara nin sira kan a kun ye nin di a kun ye nin di n b'a développer ye n'a tigi ko ko a m'a faamu n fana bɛ mɔgɔ min dɔn n b'a fɔ taa karisa ɲininka a tɛ k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔ de n b'a fɔ taa karisa ɲininka hali n'a sɔrɔ ne n'o karisa tɛ communiquer n b'a fɔ taa karisa ɲininka parce que mun na o bɛ dɔ kalama ka tɛmɛ ne kan jamana bɛ jɔ ten de o mais n'aw nana kɛ farafarali ye réseaux sociaux kan depuis 2017 jusqu'à présent mɔgɔ hakɛ min tun bɛ arasta quoi mɔgɔ bɛ min i bɛ min n'an nana n sigi k'a fɔ an bɛ maaw de guruja est-ce que an bɛ mɔgɔ sɔrɔ wa han ne ka famille bɛɛ bɛ CDR kɔnɔ famille ne ka famille bɛɛ bɛ CDR kɔnɔ an ka yɔrɔ bɛɛ bɛ CDR kɔnɔ fo n'a kɛra ne kelen ye bon n'aw nana aw sigi k'a fɔ ko maaw ma tɛ arasta fɛ maaw ma tɛ CDR kɔnɔ o fa tantɔ ba tantɔ d'accord ne tɛ CDR kɔnɔ ne b'a faamu aw bɛ k'a fɔ ni daluya min ye d'accord mais ne ɲɔgɔnna min bɛ n'o tɛna faamu sisan o bɛ mun de fɔ wallahi ne tɛ CDR a tigi b'a fɔ de ne tɛ CDR kɔnɔ mais ne bɛ to CDR kɔnɔ ne balima min bɛ to CDR kɔnɔ o bɛ CDR kɔnɔ mais hali ni élection nana o bɛ voter contre arasta aw t'o stratégie do voilà aw t'o do CDR mɔgɔ bɛɛ tɛ ou bien arasta kanubaga bɛɛ tɛ arasta kanubaga ye hakilina dɔrɔn de don ni sera ka adamadenw lasɔn dɔrɔn k'u la convaincre dɔrɔn i b'a faamu taabolo kan ka taa taabolo min kan voilà an bɛ k'a fɔ ko Boama gagné oui bien sûr Boama gagné mais mɔgɔ caman de tun bɛ arasta ko minnu élection in kɔnɔna na minnu votera contre Ismaïla parce que ka d'a la k'olu faw nenna olu baw nenna nin kama ka d'a la olu faw n'u baw nenna parce que olu balimakɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ CDR kɔnɔ mais olu fa n'u baw olu dɔgɔyara arasta nɔfɛ mais ne bɛ to CDR kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ne tɛ bɔ CDR kɔnɔ dɛ mais CDR kan ka avancer cogo o cogo a tɛ avancer ne ɲana ne bɛ n sen da o yɔrɔ kan n ko caman de b'a kɔnɔ infiltré mais aw t'o kalama n'aw t'o kalama technique de don k'a ɲɛfɔ aw ye aw ni maa caman bɛ ɲɔgɔn fɛ danaya maa tɛ maa caman bɛ se ka don i ka jɛkulu kɔnɔ a b'i ka condition bɛɛ sara a b'i ka saraw bɛɛ labato mais baara min bɛ kɛ gundo kɔnɔ e tɛ yen ne tɛ yen a b'a kɛ comme a ka d'a ye cogo min dusukasi min b'a kan a b'a kɛ ka da o daluya de kan donc n'an bɔra k'a fɔ an bɛ video kɛ ka arasta k'a defa an k'an jija cogo bɛɛ la an kana don bɛɛ gasi la parce que n'i donna bɛɛ gasi la dɔrɔn i ye ko bɛɛ de tiɲɛ donc arasta ka di maliyɛn bɛɛ bɛ yen mais anw minnu bɛ ka video kɛ de a y'aw jija cogo bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min de bɔra CDR kɔnɔ n'an ma se k'a sensibiliser ka na n'a ye a ka don CDR kɔnɔ tuguni dɛ c'est-à-dire an kana bɔ k'a lagosi nin kuma in bɛ fɔ nin kuma in tɛ diya mɔgɔw ye dɛ parce que mun na ni ne ko mɔgɔ minnu bɔra CDR kɔnɔ an kan'u lagosi parce que fɛn dɔ de don a bɛ jouer CDR yɛrɛ de kan CDR yɛrɛ de a bɛ jouer CDR yɛrɛ de kan parce que n'i y'a mɛn anw bɛ arasta nɔfɛ CDR de ta ye arasta ye o yɔrɔ la n bɛ kuma nin yɔrɔnin kan parce que mun na minnu bɔra CDR kɔnɔ n'u bɛ ka taa n'an bɛ k'u lagosi n'u ye kuma fɛn fɛn fɔ arasta ye a kun ye de c'est-à-dire an kan'u jate an ka continuer quoi i bɛ k'an bila retard de la parce que olu boko c'est-à-dire a bɛ na ni défaite dɔ de ye jɛkulu ni taabolo ni hakilinaw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ i ni dɔ bɛ jɛkulu la o hakili ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ i ni dɔ yɛrɛ tɛ jɛkulu la mais i ka taabolo in ka d'a ye o hakili ka dɔgɔ en tant que ni nin surugu ni furugu min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ka adamadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ na ni manque de confiance ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka laɲini ye min ye o tɛ a ma t'o sira fana kan
mais e ka laɲini min ye e bɛ ka video kɛ min ka de e b'a sɔrɔ e ka laɲini in ka ɲi de mais i bɛ ka kɛ waati min kɔnɔ temps min kɔnɔ ani i bɛ ka kɛ kun min na est ce que a bɛ mɔgɔw nafa a tɛ mɔgɔw nafa o video dɔw bɛ yen kɛ waati de b'a la fo waati de b'a la kuma dɔw bɛ yen fo waati de b'a la kuma bɛɛ tɛ k'a fɔ ko n k'a fɔ bi ou bien bi de a nana n na dɔrɔn k'a fɔ non c'est pour ça qu'an ko don o don an tɛ se ka video kɛ don o don an bɛ se k'an sigi ka video kɛ o mais mun na kun jumɛn an bɛna mun de fɔ jamanadenw ye n'an tɛna an sigi k'a kɛ manamanakan de ye an bɛna an sigi k'a kɛ manamanakan de ye kɛ voilà n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ arasta contour la mun de don a kun ye mun de ye anw yɛrɛ de nɔ dɔn voilà anw yɛrɛ de nɔ dɔn parce que anw tɛ se k'a to yen dɔw de bɛ yen n'u bɛ ka adamadenw la sensibiliser dɔw de bɛ yen n'u fana bɛ ka adamadenw la fara ka bɔ ɲɔgɔn na jɛkulu tɛ taa ɲɛfɛ a tɛ taa ɲɛfɛ voilà a tɛ taa ɲɛfɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a tɛ taa ɲɛfɛ donc ni arasta kanu bɛ aw la ni arasta kanu bɛ anw na anw video kɛlaw de ye arasta anw de y'a lasegin kɔ voilà anw video k'a ta 2017 la ka na bila fo bi la anw bɛ video kɛ la ka adamadenw sensibiliser n'i taara ne ka video bɛɛ lajɛ ka ban i tɛ fana ni bana ye sɔrɔ a kɔnɔ c'est à dire i tɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min bɛ adamadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na i t'o sɔrɔ a kɔnɔ parce que n b'a kɛ ni daluya dɔw de ye o parce que dɔw bɛ yen olu hakili gɛrɛnen de don i tɛ fɛn faamu mais en tant que n'an bɛ ka expliquer olu b'a faamu kun min dɔn mais e bɛ ka expliquer dɔ bɛ n'i sigi o b'a tiɲɛ dɔ bɛ n'i sigi o b'a da sago fɔ dɔ bɛ n'i sigi ne bɛ n ka écran kɔfɛ ne de ta ye n ka téléphone ye est ce que a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ o donc jɔn bɛ retard la CDR de bɛ retard la parce que n'i y'a mɛn anw bɛ arasta ko CDR de ta ye arasta ye mais an tugulen bɛ hakilina min ko n'a fɔra k'a fɔ hali bi 2007 ni bi cɛ aw ma se ka changer mais a cogoya ka gɛlɛn a y'a ka videomaniw a y'u sensibiliser a y'a ka videomaniw la convaincu n'u bɛ kuma i ka kuma ni jamanako kuma ye n'u bɛ kuma i ka kuma min ni nafa b'a la n'a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan i kana bɔ ka mɔgɔw la gosi hali minnu tɛ CDR la wallahi n bɛ n kala aw ye CDR hakilina bɛ bɛɛ la o don na dɔ ye ne lajɔ Gare Nord la k'a fɔ ko ale b'a fɛ ka don CDR la mais vraiment taabolo dɔ de bɛ CDR kɔnɔ a y'o expliquer ne ko n ko an na n ko non c'est à dire caman fana bɛ video kɛ olu tɛ CDR kɔnɔ mais olu tɛ CDR kɔnɔ mais an bɛɛ bɛ kuma ni CDR ka hakilina ye mais an bɛ kuma ni hakilina min ye est ce que bɛɛ bɛ kuma ni hakilina ɲuman ye wa est ce que bɛɛ bɛ kuma ni hakilina jugu ye wa a ko non n ko d'accord i bɛ ne ka video lajɛ ne bɛ hakilina min fɔ hakilina jugu de don a ko non n ko bon i bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu ka video lajɛ i bɛ hakilina ɲuman de fɔ ou bien juguman a ko dɔw bɛ ɲuman fɔ dɔw bɛ juguman fɔ n ko wa n ko an ka taabolow tɛ kelen ye voilà an ka rasta kanuw tɛ kelen ye voilà non tɛ bɛɛ b'a dɔn video mani i da ɲɛ ka video dɔrɔn de kɛ e tɛ se ka dankari rasta la o i b'i si kɛ video kɛ de la réseaux sociaux kan ne ni rasta bɛ tan ne n'a bɛ tan non n'aw ma ɲa ka mɔgɔw kɛlɛ minnu bɔra k'a fɔ k'u bɛ rasta kɛlɛ aw bɛ bɔ ni argument de voilà c'est comme Ivan Espagne Ivan bɔra waati min n'a bɛ ka rasta critiquer aw tɛ bɔ k'a fa n'a ba neni o aw kana bɔ k'a fa n'a ba neni argument de b'a ɲɛnabɔ Ivan ko ale ni arasta jɛra arasta yɛrɛ y'o fɔ a ka video kɔnɔ ale jɛɲɔgɔn de don o ye kelen ye Ivan e ni arasta jɛra aw ka jɛ farila d'accord e bɔra jɛkulu kɔnɔ mais e ni arasta i yɛrɛ ka kuma ni mɔgɔ kan ka datugu e ni arasta de kan ka datugu ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ ye maliyɛndenw bila fili kɔnɔ e ni arasta de ye maliyɛndenw bila fili kɔnɔ Ivan o ye ka kuma ye n bɛ n'ale o ye ka kuma ye voilà e ni arasta de ye maliyɛndenw bila fili kɔnɔ mais e ni arasta tun jɛlen don waati min i tun t'o dɔn waati komi e bɔra i y'o kuma fɔ e ni arasta de ye maliyɛndenw bila fili kɔnɔ mais Ivan an kɔni bɛ se ka min fɔ k'i jaabi e ni arasta min ye maliyɛndenw bila fili kɔnɔ dɛ anw ka hɔrɔnya b'an permettre ka tugu arasta kɔ ka tɛmɛ e kan parce que e y'a don arasta bɛ fili kɔnɔ ka tugu arasta kɔ de an minnu t'o kalama anw bɛ sa o fili kelen kɔnɔ o ye kelen ye filanan e bɛ ka bɔ ni dossier minnu ye k'a fɔ arasta ye nin fɔ a ye nin kɛ e y'i to o kɔnɔ de ka tugu arasta kɔ fo bi aw ka kɛlɛ nana aw ka kɛlɛ nalen kɔfɛ ni e nan'i bɔ k'a fɔ arasta tun bɛ nin kɛ a ye nin dossier in kɛ e ni arasta de tun bɛ mɔgɔw bila i ka video kɛ k'a kɛ tan k'a fɔ arasta minɛna e y'i to o kɔnɔ de k'o kɛ i ma bɔ n'o gundogo kuma ye fo à part de ça e ni arasta kɛlɛlen kɔfɛ de e nan'i sigi k'a fɔ ko wayi ko bien sûr e ni arasta de tun bɛ nin plan in tracer est ce que anw bɛ da e la anw tɛ da i la o parce que munna e donnen tɛ munna e tɛ ko dɔn munna e tɛ ko kunna munna i tɛ ko kalama parce que n'i tun bɛ ko kalama depuis a waati i tun kan ka fɔ arasta ye a ka jɔ o waati de nka e yɛrɛ farilen bɛ mɔgɔ kan
mɔgɔ faga ko la e ma se ka bɔ o don bɛɛ k'o kuma annoncer o kɔfɛ de aw kelenen kɔfɛ k'a fɔ ko e bɛna kow fɔ arasta k'anw b'e lamɛn mɔgɔw tɛmɛna minnu ka jugu ni e ye an tɛ e lamɛn quoi c'est pour ça que n b'a fɔ ye n ko dɔw bɛ yen aw t'olu jaabi aw b'olu jaabi ni argument de aw kan'u faw nɛni aw kan'u baw nɛni aw kan'u faw nɛni aw kan'u baw nɛni a y'u to yen munna n'ale tugura arasta kɔ ka arasta to nin citation in na munna n'a tugura a ko ka maliyɛndenw to fili la n'a ma se ka information d'aw ma mais bi munna n'a bɔra n'o ye a bɔra n'a ye parce que ale bɔra arasta ko a t'a fɛ mɔgɔ ka to arasta ko a bɔra n'a ye kun min na ka arasta détruire ko a bɔra n'a ye nin kun dɔrɔn de la ouais arasta ko Madu ma bɛ ta arasta ko ouais ko ale ni arasta yɛrɛ de tun bɛ vidéo dilan ka mɔgɔw wele dɔrɔn k'a fɔ ko a ka n'i sigi ka émission kɛ k'a fɔ a bɔra diɲɛ ma oui bien sûr e ni arasta yɛrɛ k'o kɛ mais anw ye arasta dɔn ni maliko kɛlɛ de ye anw ye arasta dɔn ni fasoko kɛlɛ de ye anw ye arasta dɔn ni an ka hakɛw lakanani de ye anw ye arasta dɔn an faw ka hakɛ lakanani de ye anw ye arasta dɔn an ka jamana ka hakɛ lakanani de ye anw ka se k'an ka droit dɔn k'a fɔ ko gouvernement bɛ baara kɛ anw de ye k'a fɔ ko présidentiel la ko président min bɛ yen k'a fɔ anw de b'a sara k'a fɔ ko soldat minnu bɛ yen k'a fɔ anw ka baarakɛdenw de don anw ka instance n'an ka marifaw de b'u bolo ala ni arasta sababu e Ivan e yɛrɛ bɔr'o kalama k'a da nin daluya de kan mais ko min to bi ni arasta tɛ comme arasta ye vidéo kɛta aw bɛ vidéo plan tracer nin de kan ka na nin de kan ka fɔ bon nin kan ka kɛ tan mais ça c'est autre chose parce que n'i to jɛkulu kɔnɔ ka baara kɛ ni nkalon ye i bɔlen kɔfɛ k'a fɔ i bɛ nin o nkalon de annoncer non mais o tuma fa de b'anw na ou bien an kunkolo de tɛ baara kɛ yan tu penses que i bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ an kan non parce que e y'i to nkalon min a b'o nkalon kelen in anw t'o kalama e dɔrɔn de b'o kalama ye maliyɛndenw t'o kalama n'a y'a sɔrɔ e ni arasta de jɛra ka maaw faga an maliyɛndenw m'o su ye et puis an m'o nɔ ye arasta la an ma muru ye arasta nɔfɛ hali n'i nan'o annoncer de anw ka foyi t'o la tugun o t'anw anw tɛ CDR kɔnɔ dɛ e ye CDR président kɔrɔ de ye mais o t'anw bɔ arasta fana nɔfɛ quoi parce que i tun kan ka annoncer de k'i to présidentya la e y'i to présidentya la de CDR min président i tun ye CDR jɛkulu min président ye Espagne ye i ye CDR musow janfa i y'a cɛw janfa i y'a hɔrɔnw janfa i y'i faw janfa i y'i baw janfa ka d'a la i tun kan ka annoncer waati min tun kan ka kɛ i kana CDR mɔgɔw informer ka tila ka anw sympathisants minnu bɛ yen k'anw informer k'a fɔ arasta ka taabolo ye nin de a tɛ taabolo ɲuman kan o waati tɛmɛn'i bolo mais ni arasta bilala ɲɔgɔn na bi ne ye nan'i sigi k'a fɔ ko n bɛna arasta n bɛna warangaw ye n bɛna kɛ par pièce y'aw bolo non i bɛ n'i yɛrɛ de kɛ par pièce y'anw bolo arasta tɛ voilà arasta tɛ e ni arasta ye organiser wo kɔnɔ o y'aw ka wo kɔnɔna ye i bɛ t'o kuma fɔ wo kɔnɔ n'o tɛ i bɛ fɔ ka fɛn fɛn kɛ an maliyɛnw an bɛ lamɛnni kɛ mais est ce que an bɛ faamuyali kɛ an bɛ lamɛnni kɛ est ce que an bɛ da i la an bɛ lamɛnni kɛ est ce que an bɛ sɔn i ye est ce que e yɛrɛ bɛ se k'aw la convaincre ni mot jumɛn ye e tɛna foyi fɔ malijɔko kuma la k'a sɔrɔ min ma fɔ ka tɛmɛ e bɛ ka arasta de critiquer mais arasta bɛ ka kuma ni Mali de est ce que an bɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn ye o an tɛ se ka ɲɔgɔn ye e yɛrɛ ka kɛ vidéo kɛla ye a ko grâce qui arasta de y'a to e kɛra vidéo kɛla ye n'o tɛ e yɛrɛ tun dɔnnen e yɛrɛ tun tɛ hali ni dɔnna Espagne ye i ni maa minnu habitelen bɛ ɲɔgɔn kan i dɔnna olu de sababuya la n'o tɛ an kɔni fɛ yan i ma dɔn anw fɛ yan voilà bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bɛɛ ye min ye réseaux sociaux in kan an bɛ se k'a fɔ arasta ni le lynx sababu parce que an bɛɛ ye vidéo kɛ ladege ninnu de sababuya la i y'a ye bon n'a fɔra k'a fɔ i ni arasta kɛlɛ la gundo min bɛ CDR kɔnɔ i kana n'a ye non an mago tɛ CDR ka gundo la fɛn min bɛ CDR kɔnɔ ne RS24 mago t'o la dɛ ne mago b'a la de CDR k'i jija cogo bɛɛ la fɛn min ye arasta ka hakilina ye i ka mɔgɔw la sensibiliser ka mɔgɔw la sɔn arasta ye hali ni ne tɛ CDR kɔnɔ i ka mɔgɔw la sɔn k'a dɔn kuma min bɛ ka fɔ n'i m'a faamu sini ou bien sinikɛnɛ i kana an b'i la faamuya la an ka tɛmɛ nin yɔrɔnin na quoi an k'an sen fili ninnu na en tant que n'an bɛ ka Ivan de jaabi wallahi an minnu kan ka mɔgɔ parce que arasta ta ye ka vidéo kɛ semaine kɔnɔ siɲɛ kelen ni arasta ye vidéo kɛ siɲɛ kelen o vidéo in or que ka vidéo in ta ka vidéo in lajɛ hakilina jumɛn de bɛ vidéo in kɔnɔ k'a pɛrɛn latigɛ anw minnu bɛ ka vidéo kɛ ka arasta soutien anw minnu bɛ ka vidéo kɛ ka arasta soutien aw de kan ka nɛni dabila ka arasta ka vidéo lamɛn a bɛ min fɔ aw ka n'u détailler ka n'u expliquer mɔgɔw ye mɔgɔw ka se k'a faamu voilà aw ka mɔgɔ jabili ninnu aw k'u dabila mɔgɔ nɛni ninnu aw k'u dabila n'aw tɛ se ka arasta ka vidéo n'aw tɛ se ka expliquer mɔgɔw ye a ye arasta ka vidéo a y'a publier mɔgɔw k'a lajɛ mɔgɔw k'a lajɛ kura ye tugun en tant que ni mɔgɔw bɛ k'a lamɛn ka taa i bɛ faamuyaliba sɔrɔ a la c'est pour cela que waati dɔw la i bɛ kuma vidéo dɔw kan ne b'a mɛn i bɛ kuma vidéo dɔw kan n b'a labɔ k'a publier n b'a publier kun de b'a la o an bɛ publication fɛn fɛn kɛ kun de b'a la
parce que an b'a kɛ de minnu tɛ kodɔn minnu hakili ka dɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ olu ka tila k'a lamɛn k'a faamu mun de b'a kɔnɔ a kɛra ni kun jumɛn de ye a kɛra ni daluya jumɛn de ye mun de y'a to nin kɛra nin fɔra dɔ min hakilina jumɛn de tun bɛ parce que mɔgɔ fila n'u bɛ ka kuma i b'u bɛɛ ka hakilina ye o i bɛ ka kuma ni hakilina min ye voilà a ka se k'o expliquer mɔgɔw ye mais e nana mɔgɔ bɛ ka aw ka ko aw c'est-à-dire aw kan ka taa cogo min aw kan ka avancer ka taa hakɛ min ma n'aw bɛ 100 à l'heure de la n'ale nana ale b'a fɛ k'aw lajigi ka n'aw bila 15 à l'heure la en tant que n'aw bɛ ka bɔ don o don k'o tigi jaabi laban na aw bɛ na fɔ 5 à l'heure la parce que aw tɛ taa donc c'est pour cela que aw kana mɔgɔ bɛɛ jaabi mɔgɔ dɔw bɛ yen aw b'olu bila su de la en tant que n'i ye mɔgɔ bila su la o de ka jugu a tigi ma ni maa bɛ ka vidéo kɛ yan ka rasta kiritigiya a dɔw bɛ yan a y'aw sen fili olu la mɔgɔ t'a fɔ rasta tɛ kiritigɛ sa ni rasta ma kiritigi an bɛ se k'a fɔ rasta ka baara man ɲɛ ni rasta ma kiritigi an b'a fɔ ko a bɛ baara min na ko nafa t'a la n'i y'a ye o bɛ ka rasta kiritigɛ de walahi a ka kuma min n'a bɛ k'a fɔ de a bɛ ka dɔw de sɔn pɛrɛ n'i y'a ye i bɛ ka rasta kiritigɛ de a bɛ ka min kɛ a sen dalen bɛ wo dɔ de kan dɔw fana de balo b'o la dɔw fana bɛ jɔyɔrɔ ɲini na o place la en tant que ni rasta bɛ ka kuma yɔrɔ kan jagoya mɔgɔw bɛɛ bɛ ka kiritigɛ i bɛ diɲɛ nkalon sugu bɛɛ sira la mais aw minnu bɛ kodɔn a y'a faamu k'a fɔ ninnu bɛ ka fɛn dɔ de fɔ fɛn min ni tiɲɛ t'a la parce que an bɛɛ b'a dɔn parce que mɔgɔ kelen minnu bɛ na aw lajɛ de o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ taa juguw lajɛ fɔ ko yɔrɔ fana de faamu bon i bɛ t'o fɔlɔ de la i t'a dɔn yɛrɛ i kan ka taa min i y'a ye parce que n'i bɛ bilen na i b'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ fɔ 1000 et quelques 2000 et quelques mais n'i tɛ bilen na n'i bɛ fasojɔ kuma de la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ parce que mun na maliyɛnw sisan ala ni kodɔnbaliya bolo an hakili gɛrɛnen mun de jiginna hakili la sisan c'est-à-dire fɛn min donna hakili la dɔrɔn fɔ a ka dɔn ko dɔ ka vie privée bɛ yan fɛ en tant que n'u bɛ ka dɔ guruja yan fɛ non yan ka di bi an bɛɛ bɛ taa jɔ ye parce que o tɛ nafa ɲɛ o t'a n'a b'an bila retard la o t'a l'avancer o mɔgɔ min an yɛrɛ tun bɛ jɛkulu kelen na e n'o farila ka bɔ ɲɔgɔn na e ma se ka solution foyi sɔrɔ k'o la sensibiliser k'o la sɔn k'o la convaincre k'o bila u ka kuma hakilina min b'a la parce que bon n bɛ problème kelen fana fɔ aw ye CDR la mɔgɔ bɛ CDR la a ye sigi aw ka kuma aw ka bɛɛ ka hakilina ɲini bɛɛ k'i exprimer bureau kɔnɔ bɛɛ k'i exprimer aw ka jɛkulu kɔnɔ n'o kɛra hali n'o tigi bɔra CDR la o tɛ n'i sigi k'a fɔ a bɛ vidéo kɛ contre CDR la wallahi o tɛ kɛ mais en tant que ni mɔgɔw de b'aw cɛ la n'u tɛ se ka u ye exprimer fɛn min b'u dusukun na n'u tɛ se k'a fɔ wallahi n'u bɔra CDR la tugun c'est-à-dire i bɛna jouer de contre CDR parce que mun de la i b'a fɛ ka fɛn dɔ de fɔ fɛn min n'u a fɔ yɔrɔ t'u bolo donc n'a fɔ yɔrɔ t'u bolo sisan n'u n'a farala ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ n'u sigi réseaux sociaux kan hali min yɛrɛ tɛ tiɲɛ hali i tun bɛ jɛkulu kɔnɔ i tun kan ka min yɛrɛ hakilina t'u la k'a fɔ tugun dɛ i bɛ n'o bɛɛ de nkalon fara ɲɔgɔn kan ka n'u sigi ne tun bɛ CDR kɔnɔ a bɛ taa mais e tun bɛ CDR kɔnɔ e tun b'a kɔnɔ ni hakilina dɔ de mais CDR ka hakilina tɛ quoi c'est ça parce que anw b'a dɔn CDR ka hakilina ye rasta ka hakilina de mais n'i y'a ye i bɔra jɛkulu kɔnɔ ka n'i sigi ka hakilina wɛrɛ yira k'a fɔ ko CDR bɛ nin taabolo de kan o kɔrɔ yɛrɛ e tun bɛ CDR kɔnɔ i kunturu mais hakilina ɲuman tun tɛ e la CDR kɔnɔ c'est pour cela que minnu bɔra CDR kɔnɔ n'u bɛ n'u sigi k'a fɔ ko ko tiɲɛ la min bɛ jukɔrɔ ani min bɛ sanfɛ i tɛ kelen ye o ye nkalon de ye o parce que e b'a kɔnɔ waati min e ma se k'a fɔ c'est ça voilà n'i bɛ fɛn kɔnɔ ni erreur b'a kɔnɔ o waati de kan k'a fɔ a fɔ waati de la n'aw bɛ bila ɲɔgɔn na n'aw bɛ kɛlɛ ka tila ka bɛn aw bɛ kɛlɛ o waati ka bɛn mais erreur kan ka corriger don min e m'o corriger o don fo don min na e n'u farila ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ e bɛ n'i sigi k'u ka erreur fɔ e tɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn yan e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn o donc nafa t'o la yaya an k'an jija an ka rasta soutenir 100% an ka rasta soutenir 100% hali ni ye sympathisant de ye comme ne tɛ sɛrɛ ne ye sympathisant de mais an ka rasta soutenir 100% wallahi ni rasta tɛ ni rasta tɛ an bɛ ko la ko b'a hakili la n'an sera k'a dɔn wallahi an tun t'a dɔn ko caman bɛ bi an bɔra a kalama wallahi ni rasta tɛ an tɛ bɔ a kalama vidéo kura bɔlen ninnu a kana olu lamɛn dɛ ko rasta bɛ ta rasta yɛlɛmana non an bɛ rasta kelen min don o kelen de don voilà parce que olu ka hakilina la yɛlɛmana o ye yɛlɛmani wɛrɛ de parce que yɛlɛmani sugu ka ca quoi voilà peut-être ni kɛlɛ yɛlɛmana e fa kan ou bien n'a yɛlɛmana min b'a kan ou bien n'a yɛlɛmana min ka mɔgɔ kan don min o b'a fɔ ko rasta yɛlɛmana o kɔni ye ko wɛrɛ de ye mais ne kɔni bɛ min fɔ CDR mɔgɔw ye n b'a fɔ n bɛ sag'a la n ko minnu bɛ ka bɔ CDR la an ka kuma n'u ye mɔgɔ kana bɔ CDR la tugun ne tɛ CDR la de n b'o kangari fana d'aw ye minnu bɛ ka bɔ CDR la aw n'u ka sigi ka kuma aw kana fɔ aw tɛ mɔgɔ nɛgɛ
wallahi na ko te mo nega o be taw kelen na o kan fo non 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 en flé man ga famille amma ko be bela be amma ko be bela amma ko be bela ikana amma ko be bela ikana voilà ni nana min ban ni chambo fo tableau min kan nga ta tableau min kan bo fo ambo don ni nana jekulu ko ne ba famu tableau akanga wurle tableau min ga ibo don mais na ko awte mo de nege na ko awte mo de la son na awte mo de lame wallahi ambe kelo la rasta kola abena ke zero et tout parce que amma se ka famille min soro depuis 2017 ko foi manka fentene wallahi har élection na niya laje arata niya laje anka candidat masiga passé na manga famille céleri be jera ni mali be jera ka fo anka tugara ta hakina ko ka Ismaila ta ni Ismaila ma passé ko retere video kelo en video kelo de do parce que ka fo kombe ka rasta defalte est ce que ni sige ka fo be rasta defa ka fo ko be ni sige be do de fanani ka fo be ni sige be do de banani ka fo be ni sige be ta do de ka vie privée ta kanabla sitika kanabla réseaux sociaux ka o te rasta defalio non o te rasta defalier ne te ska fo be le link defa ka fo be ni sige be do de fana banani non o te ska ke o ko e de ne be ka mo bla contre e ka jouer contre les links ne te sko kyo ni ne be mo de fe mo kana le links beta aka hakina famiara abeta mba detail mo ye nga ne kan sigi ka fo ko min te le links fait il fa tanto iba tanto mais est-ce que on lui tout les links quoi il te tout ko donc am mago be bela et puis c'est dire fana ko yoro fam am mago be bela c'est dire fara man nga fami ka yaw tege di nyogo ma o kabe mbo fa yere ni jugu min ba ni nyogonte abe fo bi c'est dire kelente siga maliki paparay ako hakilna ko ni kany c'est quoi man nga famille dronte siga maliki paparay et puis il y a beaucoup de associations. Il y a beaucoup d'associations mimbe Mali kono ani Mali koka surtout Francia surtout jamana werula association cité mi kelembe sega Mali libéré mi sega Mali kanimba en tant qu'ambantige de nyoma har na soro anti association kelena har na soro hakina obe nyogonje yoro dola mais ambe faso den kelonde na nyantege de nyoma Mali be libéré ni ay jeunesse be kamine ka datugu kunjumendela jeunesse be mine ka datugu abe soro la Mali ko kele de feu ni Mali ko kelete araz fade adatuku mbedoni fo yoro la adatuku ne jenyogondo do fade ne na jera mbesa depuis 2017 jusqu'à présent angelende do ambe tumbe groupe kelen kono mba do abendo ndale mbala l'homme de confiance de do et puis mba do chemi mfana de do ne araz 24 araz fade benno do ne chemi voilà adatuku la munde no fait encore ambe Maliki soutenir OK d'accord ambe Maliki soutenir 100% en tant que ambe hakilna min nofe oye tiya abe ka bara keni tiye parce que ay do mine bi olu c'est-à-dire olu minani o bena malien dem bela jelema ama be munu nanto olu jate olu ya mo fitini unde o mais ambe Maliki soutenir oye kelenye Maliki soutenir akani mais Maliki sigira jonye Maliki lachiki jonye kasunge lachiki ibeka den nanani nunumbe mais ibeka sigilembe kunjumende ka ngalon dinge ki sigi ngalon ka fo ko ibe mawu sama kana chieka obe nyanabo katami na kadi ibeka isini abisa Maliki ni kasunge boy en population de beto kulene buni belao atinyanabo ni mine babe jamana ina ni mine babe mogola bi Maliki nunun kanga plenty de contre ibeka de mais ite se muna parce que ibeka ala sigi ibeka de Maliki lasiki ite so OK mais mo mi nyere ya wula sigi obe ngalon kono abeka bara keni chie mais obe ngalon kono sini no wula obe sika Maliki ni kasunge beta ka boy munde be boala population beto buni bela non ay Maliki la wuli ay Maliki ambe nyina yoro do ay Maliki la wuli est ce que minye Maliki la sigi obe chie ka o sigira chie ka o ma sigi chie ka o no ma sigi chie ka ambe munde fo kanga Maliki soutenu o laba o Maliki kelei o laba ibeka kele mba fo ko Maliki ka baraka na ka hakilna ou akata ka boy parce que ngaloni tiete sika faranyoga ka fo ko bara beke ko atisika ke abeka minani ke bi o kadanyere parce que aye do mine bi alhamdulillah malien be ambe ni so diara mais sini ale ni ibeka ka ide te kelenye ite nyogonye or ke ibeka de nanana ale ibeka bisika ale ta ka boy voilà parce que ka tribunal libéré na sora am malien de onde jera kam wala sigi tribunal kono
o ka kɛ jamanadenw ye o c'est dire o ka kiri tigɛ ni jamana ka sariya ye o bɛ se ka faamu mais nin bɛ ka kiri tigɛ ni président ka sariya de ye jamana ka sariya tɛ dɛ ni jamana ka sariya de don IBK de bɛ taa ka bɔ yen ni jamana ka sariya de don IBK bɛ kiri de mais IBK tɛ se ka kiri mais an bɛ se ka zɔn wɛrɛw minɛ mais an tɛ se ka IBK minɛ an bɛ zɔn jumɛn de sɔrɔ ka tɛmɛ IBK kan an bɛ maafagala jumɛn de sɔrɔ ka tɛmɛ IBK kan an bɛ jɔn de sɔrɔ mɔgɔ min bɛ violence la ka tɛmɛ IBK kan n'i y'a nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali la mɔgɔw bɛ ka sa mɔbiliw c'est dire mobile tasuma bɛ ka don mobile la n'an y'o kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko wayi ko peut-être k'an b'o nkalon siri IBK la ko IBK nɔ tɛ nin ye mais ni IBK tɛ jɔn dɔn ha produit minnu bɛ don jamana kɔnɔ président nɔ b'a la kɛ parce que ale mɔgɔ minnu nommé k'u bila poste la olu tɛ ka baara kɛ a ɲɛ na an bɛ jɔn accuser an bɛ président de accuser o président de accuser a tɛ komi an ɲɛ t'olu la an ɲɛ bɛ olu la o mais ni président kɛra président ɲuman ye a bɛ poste bɛɛ contrôler en tant que président ɲuman de a bɛ yɔrɔ bɛɛ contrôler mais a tɛ ka yɔrɔw contrôler o voilà a tɛ ka yɔrɔw contrôler bon Aras Faden ka nin minɛni ko a ka page n ye min mɛn ko a ka page parce que ne ni Aras Faden famana communication na ça fait 3 jours maintenant kunun tun y'a f'a ye de k'a fɔ ko kunun b'a wele a ka numéro 2 bɛɛ la n y'a wele m'a sɔrɔ o ye kelen ye filanan page ko min filɛ sen na ta wallahi n bɛ kelen fɔ ye maliyɛnw bagara Faden ma Aras Faden wallahi bagara ma ne bɛ Aras Faden dɔn de n b'a dɔn komi n b'a dɔn cogo min parce que mun na Aras Faden ne jɛɲɔgɔn de don o ye kelen ye page minnu b'a kuma la ne Aras 24 de page in dayɛlɛ k'a di Faden ma ça fait très longtemps o page in kelen t'a bolo de page hakɛ min b'a bolo ani compte bi n b'a fɔ ne de y'u bɛɛ dayɛlɛ k'u di Aras Faden ma n'a bɔra a bɛ se ka tiɲɛ tigiya ko waati caman a b'a kuma fɔ mais don min na a bɛ page in a ye Sigu ko kuma fɔ k'a fɔ ko Aras 24 a ye wele de ko Sigu ko a mago bɛ ne ka page la ko a bɛna page in di Sigu ma ko est-ce que a k'a d'a ma wa ou bien a kana d'a ma Faden n'a bɔra a bɛ se ka nin yɔrɔ ye a bɛ se ka tiɲɛ tigiya dɛ n ko Faden a ko nam n ko e tɔgɔ de b'i ka page kan o ye kelen ye n ko filanan page n'a tɛmɛna 7 vues kan a tɔgɔ tɛ se ka sansɛ mais sansɛli kɛ cogo wɛrɛ b'a la sansɛli kɛ cogo wɛrɛ bɛ tɔgɔ fana la n ko mais n ko c'est pas facile voilà n ko mais Aras Faden i ka page min filɛ nin ye comme a yɛrɛ ko kuma dɔw tun y'a f'a ye k'a fɔ k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma fɔra ne ye ne ko n ko Faden n ko mɔgɔ min ko k'aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a tigi kɛ administrateur ye a tigi bɛ se k'a ka publication kɛ mais attention i yɛrɛ kɔlɔsi i ka manamana ko dabila i ka page in kan jama ko tɛ dɛ mais manamana ko dabila n'aw bɛ bɔ ka mɔgɔw layɛlɛ aw ka page kan a ye mɔgɔw layɛlɛ mɔgɔ minnu ni confiance ni danaya ni hɔrɔnya b'u gɔlɔ la parce que maa min tɛ miiri k'a fɔ n ye nin kɛ n jɛɲɔgɔn la ni n'o jɛra fɛn bɛ k'i la min tɔ ye voilà bɛɛ ka hɔrɔnya de ka gɛlɛn i bolo a ko Sigu ko ale ka page in de feere a ma ko k'a feere de a ma deli ko kuma fɔ ne de ko k'a feere ko bon Aras 24 e de fana ye page in dayɛlɛ e ko cogo di n ko Faden n ko ne ye page in dayɛlɛ ka page in d'i ma n ko ça fait très très longtemps k'o tɛ bi ko ye o tɛ bi ko ye dɛ n ko ne ye page joli dayɛlɛ k'a d'i ma ni compte a k'o ka ca n ko mais ne bɛ se k'i jɔ sisan page min dayɛlɛ ni sisan cɛ a ka ca ni san 1 ye a ka ca ni san 2 ye k'a fɔ ne b'o page minɛ la n ko non n ko ne tɛ administrateur ye page in na depuis waati min n y'a dayɛlɛ k'a d'i ma ne tun ye administrateur de ye n ko Aras Faden o y'a sɔrɔ page 30 ni kɔ de tun bɛ ne ka compte kɔnɔ administrateur la ne ko bɛɛ k'i ka page ta ka bɔ ne kun bɛɛ k'i ka page ta n ko i k'a ta kun jumɛn de la n mago t'a la ka publication kɛ n mago t'a la ka live k'a kan n mago t'a la c'est dire k'a fɔ ko n bɛ fɛn wɛrɛ k'a kan mais a caman ka page tun bɛ n bolo ni problème ye u ka page sɔrɔ i b'a fɔ ko Aras 24 problème bɛ n ka page la don a kɔnɔ i k'a régler n b'a régler k'a d'a tigi ma mais n ko sisan o t'a la dɛ i b'i ka page de ta ka bɔ ne fɛ n'i ka page ta n'i taara n'a ye ni problème ye i ka page sɔrɔ i bɛ na n'i ka compte Facebook ye n bɛ don a kɔnɔ k'i ka problème régler ni n y'a régler n b'i ka compte d'i ma a banna ne y'o caman kɛ wa tɛ ban voilà c'est comme ne bɛ compte dayɛlɛ k'a di mɔgɔ ma hali n'i taara jouer contre moi ne ka foyi t'a la parce que ne b'a dɔn hakilina dɔrɔn de ye ɲɔgɔn jɛ quoi tu vas yaya Aras Faden ko k'o kɛ problème t'a la bɛɛ ye ne bɔ administrateuriya la sisan fo n'a danna ne yɛrɛ ka page dɔrɔn ye problème dɔ y'a ka page sɔrɔ a ye ne wele n y'o régler n y'a d'a ma mais a kɔfɛ a nana Sigu t'a fɔ n ye ko Sigu ko a mago bɛ page la ko ka page in san n ko Aras Faden a ko nam n ko e de ka page y'i ka page ye n'a ka di ye cogo min a kɛ ten n ko mais i tɔgɔ i kɔlɔsi i tɔgɔ la n b'o f'i ye tɔgɔ min b'a la i jɔ a ka changer ni solution sɔrɔla n'a changera waati min i b'i ka page ta i b'a di Sigu ma ni m'i ka page tɔgɔ changer n'i taara di Sigu ma e tɛ se ka Sigu bali foyi la parce que bɛɛ n'i ka liti kɛcogo de don Sigu bɛ liti min kɛ ani e bɛ liti min kɛ n ko i tɛ ɲɔgɔn ye
ite ɲɔgɔn ye sira la ni t'a fɛ ka problème sɔrɔ a ko vraiment ko 24 ko ye tiɲɛ n ko d'accord a taara o tile filanan tugun a ye wele a ko 24 ko e ko cogo di ko est-ce que ko n bɛ se k'a d'a ma a yɛrɛ k'a tɔgɔ sanziya n ko fadi a ko namu n ko ne tɛ don i ni Sigu cɛ i kana page in d'a ma i kana d'a ma o tɛ ne ka ko ye dɛ n ko ne ka problème foyi tɛ page in ka ko la en tant que page min ne y'a d'i ma ça fait très longtemps o tɛ bi ko ye mais n bɛ fɛn kelen f'aw ye bi RS Fade hali ka mot de passe ladon a tɛ se wallahi a tɛ se i bagara ma de a tɛ se dɛ hali ka mot de passe ladon wallahi RS Fade tɛ se i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na i bɛ vidéo kɛ la page kan ou bien compte kan c'est à dire aw kan'u tɔɔrɔ aw kana bagula ka fɛn c'est à dire ka ngalon dɔ suru la ka sɔrɔ i t'a kalama quoi i y'a ye RS Fade hali ka mot de passe ladon wallahi a tɛ se a dɔnniya t'a la mais faso kanu ani RS Fade kanu ni le links kanu o de RS Fade bila Maliko kɛlɛ da RS Fade de don n'u b'a fɔ ko RS Defa mais Fade de don n bɛ ka mɔgɔ min tɔgɔ fɔ dɛ RS Defa de don mais ale de RS Fade voilà parce que ne b'a dɔn ne ko n ko i ka page tɔgɔ sanse yanni i ka di Sigu ma a ko problème t'a la mais page dira don min a ye wele a ko RS 24 a ko n ye page di Sigu ma mais n ko a k'a tɔgɔ sanse a kana vidéo k'a kan n ko RS Fade n ko bon ne jɛɲɔgɔn de ye n ko mais i ye fɛn fɔ fɛn min ni nafa t'a la a fɔli tɛ nafa foyi ye bi a ko mun na n ko parce que ne ye ladilikan min d'i ma i m'a faamu n ko parce que ne y'a f'i ye ko i ka tɔgɔ de sanse fɔlɔ après i bɛ page di Sigu ma voilà ko non ko Sigu bɛna tɔgɔ sanse vite fait n ko n ko problème t'a la ne bɛ bɔ min kalama ne ɲɛ b'a la Sigu bɛ live la a sanfɛ RS Fade ye ne wele o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka RS Fade tɔɔrɔ voilà ne ye n to Sigu ka vidéo lajɛli la ne ye appel wɔɔrɔ de reçoit RS Fade bolo wallahi o y'a sɔrɔ ne bɛ ka Sigu ka live lajɛ n ko RS Fade a ko kana a ko RS 24 ko n k'a kɛ cogo di ne ko non ko cogoya t'a la dɛ e k'a kɛ cogo di n ko mais ne ye kuma min f'i ye i ma baara kɛ ni ne ka fɔta ye ni tun ye baara kɛ ni ne ka fɔta ye problème min bɛ ka kɛ sisan weleli min bɛ ka da i kan n k'o tɛ kɛ n ko parce que mun na e tɔgɔ de b'a la mɔgɔw bɛ e tɔɔrɔ o ye kelen ye ne yɛrɛ tun y'a fɔ RS Fade ɲɛ n ko page n ko i bɛ se ka ne kɛ administrateur ye page in na photo fɛn fɛn i ye publication fɛn fɛn b'a kan n k'a kan n ko n b'a bɛɛ supprimer ka bɔ yen ani message minnu b'a kɔnɔ n ko n b'a bɛɛ supprimer ka bɔ yen mais n b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ administrateur in na n b'o dɔn quoi i y'a ye mɔgɔ caman bɛ page in kan n b'a bɛɛ dɔn quoi tu vois i y'a ye n b'a bɛɛ kalama quoi a ko non ko bon ko desa ko a y'a di Sigu ma quoi ko mais ko Sigu bɔra ka vidéo k'a sanfɛ mɔgɔw y'a tɔɔrɔ a ye fɛn caman ci ne ma vraiment mɔgɔw y'a tɔɔrɔ mɔgɔw y'a dɔgɔyali da RS Fade kɔni y'a dɔgɔya ka tila k'a mélanger ne yɛrɛ b'o sariya a bɛɛ bɛ n bolo yan parce que mɔgɔ min don a bɛ n dɔn n ye cɛ min ye n b'a dɔn cɛ min fana de dɔn i y'a ye bon sisan a ko ne ma ko solution jumɛn de b'a la n ko solution min b'a la ni min y'i wele a fɔ a tigi ye ko a tigi ka taa Sigu wele o ye kelen ye filanan ni mɔgɔ min k'i ma ko Sigu bɛ ka live kɛ i ka page kan a fɔ a ye ko mɔgɔ min image bɛ ka bɔ page in kan ko yala ko ye RS Fade de ye wa i b'o caution poser a tigi ko mais ala ye Fade kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tiɲɛ de ka di ala ye a ja jɔlen tɛ a bɛ hinɛ a bɛ makari a bɛ hinɛ a bɛ makari wallahi RS Fade kana lajɛ ta a bɛ hinɛ dɛ a bɛ hinɛ bɔ et puis fana a bɛ sira waati dɔw la ka don adamadenw gasi la quoi o caman b'a la ne b'a dɔn quoi i y'a ye ne ko i b'a fɔ a tigi ye ko a tigi yɛrɛ ka taa Sigu ta en privé voilà n ko ne filɛ n ko hali tun k'a fɔ Sigu ye n b'o fɔ bi komi n ye nin kuma in fɔ Sigu kɔfɛ mais n bɛ segin kuma in na yan n ko i tun b'a fɔ Sigu ye ko vraiment ko n'a mako b'a la ka vidéo de kɛ ko a kana ko i jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen RS 24 ko ne bɛ page wɛrɛ d'a ma hali n'a ko page wɔɔrɔ de ne bɛ se k'a d'a ma a bɛ se k'a ka live k'a sanfɛ ne ka papaga t'a la page bɛ ne bolo a ka ca ni page 10 ni kɔ ye o i y'a ye mais ne donnen bɛ ni page kelen ou fila dɔrɔn de a caman bɛ ne bolo n ko n b'o d'a ma a bɛ live kɛ n'a ye parce que ne tɔgɔ t'a la o voilà n ko mais e tɔgɔ de bɛ nin na n ko i k'a fɔ Sigu ye tan quoi peut-être a m'o fɔ Sigu ye a ɲinana n y'o kuma f'a ye parce que waati dɔw la ne ni RS Fade bɛ se ka heure kelen heure fila kɛ an bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye n y'o f'a ye ne ka page ka ca n y'o de f'a ye n ko parce que a kana taa problème sɔrɔ quoi a ko ok ko problème t'a la mais page dira o kɔfɛ a kuma ma se ka ban ne bolo a bɛna waati bɛ a bɛna kuma n ko Fade n ko solution tɛ nin na mais y'a mélanger don min a don ne y'a wele ne m'a sɔrɔ mais o kɔfɛ a tun bɛ live la a ko n'a tilala a bɛ ne wele ala y'a kɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ quoi an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunun sura n y'a lajɛ k'a wele appel normal la deux fois n ma se k'a sɔrɔ n bɛ bɔ min kalama dɔrɔn n ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ live la ko Fade kɛra tan n ko voilà filɛ mais à vrai dire
ko ne ma ko a y'a kuma fɔ Sigu ye ko Sigu kana nɛni kɛ page in kan k'a sɔrɔ page in tɔgɔ ma changer cɛ o hɔrɔnya ye dɛ o ye hɔrɔnya ne Sigu ma kuma dɛ mais ne nin kuma fɔ Fade ye k'a fɔ n'a ka di Sigu ye hali min tɛ Sigu ye dɛ Sigu y'o moment a ka di fɛn fɛn ye ne bɛ se ka page d'u ma parce que i bɛ liti dɔ de la liti a tɛ ne ɲɛ sira la liti yɛrɛ tɛ ne nafa ne yɛrɛ tɛ liti c'est-à-dire ne n'u tɛ liti kelen na quoi parce que an bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn jɛ yɛrɛ yɛrɛ de quoi an ka litiw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi n ko a k'a fɔ Sigu ye arrête Fade kana fɔ ne de a k'a fɔ ko ale jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen o bɛ page d'a ma a bɛ se k'a ka live k'a sanfɛ page yɛrɛ ne tun b'a d'a ma yɛrɛ a bɛ to n'a ye o page caman de bɛ ne bolo voilà n'i ka page minɛ ne bɛ se ka page 100 d'i ma i y'a ye ne RS24 o page caman de bɛ ne bolo ne y'o kuma fɔ a ko ko ma ko comme ko ale yɛrɛ administrateur in ye page na mais a ta da a b'a kɛ cogo min n ko non ko solution t'i bolo a dɛsɛ mais ko dɔ b'a kɔnɔ page in dugu e tɛ se ka minɛ Sigu la o ye kelen ye e tɛ se ka Sigu wele k'a fɔ Sigu ye k'a fɔ Sigu kana nɛni kɛ page kan n ko désolé n ko o tɛ se ka kɛ n ko mais mɔgɔw bɛ se ka e mélanger cogo di ni e bɛ n'i sigi k'a fɔ ko e bɛ Sigu wele k'a fɔ Sigu page dilen kɔfɛ Sigu ma k'a fɔ Sigu kana live kɛ page in kan ka mɔgɔw fan a banni ko non e y'a dɔn k'a fɔ Sigu bɛ fan ni banni kɛ de i ka page d'a ma e y'a dɔn de k'a fɔ ko Sigu bɛ mɔgɔ guruja la de e y'i ka page d'a ma k'a sɔrɔ a tɔgɔ ma changer n ko i b'o kalama de ko vraiment ko ale Sigu ma fara nin na n ko n'aw ma fara la n ko RS Fade tiɲɛ fɔ teri ye a tɛ teriya sa i yɛrɛ tugu dɛ ne t'i nɛgɛn dɛ i yɛrɛ tugu dɛ voilà n ko hali n'i ka nin page in tɛ ne bɛ se ka page joli dayɛlɛ tugu k'a d'i ma n ko mais kɛcogo de b'a la o de y'a to waati caman an b'a fɔ aw ye aw tɔgɔ yɛrɛ vrai aw kana don page la aw bɛ problème sɔrɔ mais jamana min kɔnɔ maa bɛ datugu page nɔfɛ jamana min kɔnɔ min bɛ ka kunnafoni lase mɔgɔ ma n'o bɛ minɛ ka datugu rebelliw bɛ kɛ cogo di an b'olu invité hôteliw la an b'olu invité bureau kɔnɔ an b'olu invité banquiw la mais olu tɛ datugu mais jamana min kɔnɔ maa min mago bɛ jamana la n'o bɛ minɛ ka datugu an bɛ mun fɔ jamana kɔnɔ est ce que jamanadenw mago b'u yɛrɛ la est ce que jamanadenw yɛrɛ taabolo kelen b'olu bolo est ce que jamanadenw yɛrɛ bɛ kɔ dɔn est ce que jamanadenw hakili ɲuman ma baw jamana kɔnɔ est ce que jamanadenw kalankɛlaw est ce que dɔnni b'u la tugun est ce que jamanadenw bɛ kɔ dɔn an tɛ fɛn dɔn n'an bɛ fɛn kalama hali n'an ni Sigu tɛ taabolo kelen na an ni RS-Badi tɛ taabolo kelen na maninka famille ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ taabolo kelen na an b'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka liti kan nka anw tɛ maa dɛmɛ i ka liti kan n'i ka liti tɛ jamana de kan parce que anw tɛ réseaux sociaux in kan n dɔrɔn k'a fɔ ko anw bɛ réseaux sociaux in kan k'a fɔ ko an nana de ka fɛn dɔ de ɲini k'a fɔ an nana de ka na beji ɲini non o tɛ an ma n'o kama donc an tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a fɔ ko e ka mɔgɔw de fa neni an tɛ mɔgɔ de dɛmɛ k'a fɔ ko e bɛ muso de n'o tɛ n'a ka di anw maninka famille ye n'anw ko an bɛ Facebook in pɛrɛ sini ka jan de su in n'an b'a pɛrɛ k'a da cɛ min ka problème b'an bolo muso min ka problème b'an bolo a ka ca mais an mago t'a la min julankolo b'an bolo ani min ka kɔ n'i ko i ta y'i bobara ye i da ɲi i ka so kɔnɔna de mais n'i bɔra ka to molobaliya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ den na mɔgɔ wɛrɛ walimuso la ou bien ka taa mɔgɔ wɛrɛ de arnaquer anw b'i minɛ an bɛ bɔ ni ye voilà mais anw bɛ ko dɔn anw b'an danbe dɔn parce que n'i y'a mɛn ko mande an ko bonya n'i y'a mɛn ko mande an ko karama n'i y'a mɛn ko mande an ko hɔrɔnya o de y'a to an tɛ bɔ waati dɔw la fɛn dɔw bɛ an t'u bila réseaux sociaux kan a bɛ maa minnu bolo k'u julankolo photo t'anw bolo a bɛ maa minnu bolo k'u ka julankolo video t'anw bolo i y'a kɛ yɔrɔ jumɛn n'i ko i ta y'i bɔbara ye i sigalen b'i yɛrɛ la kun jumɛn de la n'i ko hali sini e bɔbara ka bila réseaux sociaux kan e bɔbara ka bila réseaux sociaux kan i sigalen b'i bɔbara de la k'a fɔ a bɛ dɔ bolo i sigalen b'i bɔbara de la k'a fɔ dɔ y'a filmé i taara i bɔbara di yɔrɔ dɔ de la yɔrɔ min i man kan ka taa n'a ye i taara dɔ de ka nafolo di i man kan ka min ka nafolo dun i bɔra ni dɔ de muso ye i bɔra ni dɔ de balima ye i bɔra ni dɔ de sinji ye i taara dɔ de arnaquer mais a ye sabali aw ka le link tɔ a ka wo kɔnɔ a ye sabali aw ka le link bonya a ka wo kɔnɔ a ye sabali aw ka le link ka baara dɔ a ye le link tɛ bɛɛ kɛlɛ de et puis a mago tɛ bɛɛ la a mago tɛ bɛɛ la voilà parce que min fana tɛ kuma maliyɛn ko la min tɛ mɔgɔ jaabi maliyɛnw ka jugu o tigi de ma mais a ye sabali aw ka le link aw ka bonya comme an bɛ ka arasta bonya cogo min arasta ni le link bɛɛ kelen arasta bɛ fasogo kɛlɛ la cogo o cogo le link b'o fasogo kɛlɛ la o kɛcogo la voilà parce que n'i y'a mɛn dan ma sɔrɔ ka kari arasta la le link n'o b'a la n'o tɛ a tun ka di Moriw ye plan min tigɛ n'aw t'o dɔn anw b'o kalama Moriw ye plan min tigɛ arasta kama k'a fɔ i bɛ arasta da i bɛ dankari arasta ka ɲɛnamaya la aw t'o dɔn hali ni CDR t'o dɔn anw b'o dɔn anw b'o kalama anw ye sympathisants de ye anw ye maninka famille mɔgɔw de ye anw b'o kalama de maa caman bɛ plan caman b'u bolo
wala sa ka dankarara ta ka ɲanamaya la an b'o kalama de o tɛ bila ko ye dɛ an bɛ liti in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye mais bɛɛ t'a dɔn taabolow bɛ taa cogo min de bɛɛ t'a dɔn an bɛ dɔn wo min kɔnɔ bɛɛ fana t'o dɔn quoi o de y'a to n b'a fɔ video la an maninka famille ni bɛɛ bɛ jɛ ni bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais an ɲɛ bɛ bɛɛ jogo la et puis an dalen tɛ bɛɛ la voilà o bɛ yen i y'a ye bon Chigu nin page in dira e ma e kɔni b'a dɔn RS Fade bɛ Mali de la ni e ye nɛni kɛ nin page in sanfɛ Fade bɛ problème sɔrɔ nin na e Chigu b'o dɔn parce que e b'a dɔn bi e bɛ état min na Mali kɔnɔ i ka video bɛ lajɛ e bɛ état min na mɔgɔ caman de b'i contre la e bɛ état min na e b'a dɔn i ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la e bɛ état min na bi e b'a dɔn e yɛrɛ ka kɛlɛ bɛ système min kan a bɛ taabolo min kan est-ce que e kan k'i permettre ka nɛni kɛ page in kan k'a sɔrɔ page tɔgɔ ma changer wa n'a sɔrɔ an ko hɔrɔnya de n'a sɔrɔ an ko jɛɲɔgɔnya de n'a sɔrɔ an ko kanuɲɔgɔnya de n'a sɔrɔ an ko fasoden ɲuman de n'a sɔrɔ an ka ɲɔgɔn sutura de n'a sɔrɔ an ko bɛn de n'a sɔrɔ an ko an ka don da kelen fɛ ka don da kelen fɛ n'a sɔrɔ an ko bonya ni karama de n'a sɔrɔ an ko e ni RS Fade aw bɛɛ balimakɛrɛ aw bɛɛ balima kelenw de voilà koroni dɔgɔw de ko in page dir'i ma o kan kan hali n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ page in kɔ jukɔrɔ parce que foyi tɛ page in na min dogolen bɛ ne la foyi t'a kɔnɔ ne Chigu ma kuma de mais foyi tɛ page in na ne tɛ min kalama a la n b'a citation bɛɛ kalama est-ce que e kan ka nin kɛ wa don min na ni mɔmɔw bɔra k'a fɔ n'a bɛ ka RS Fade attaquer ou bien ni mɔgɔw bɔra n'u bɛ ka RS Fade n'u bɛ k'a ménager Chigu e tun kan ka bɔ ka video kɛ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔɔni quoi i tun kan ka fɔ ka video kɛ k'u ka fara Fade ma i ka fara RS Fade ma page tɛ RS Fade bolo page bɛ Chigu de bolo ni min bɛ mɔgɔ attaquer ou bien ni min b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ i k'i tilen ne Chigu ma quoi e tun kan k'o de fɔ à vrai dire walasa ka Fade b'o tɛgɛ la parce que wallahi n bɛ n kala u ye bi RS Fade tɛ se ka yɛrɛ b'o tɛgɛ la sa wallahi a tɛ se n ko mɔgɔ min hali a ka ko dɔn a tɛ se k'a ladɔn wallahi a tɛ se k'a kɔnfɔ a tɛ se k'a yɛrɛ ka ko dɔn de k'a composer wallahi a tɛ se o bɛ se k'a yɛrɛ b'o tɛgɛ la a tɛ se k'a yɛrɛ b'o tɛgɛ la o waati bɛɛ ne b'o de f'a ye voilà mais ne ni mana jɛ cogo o cogo wallahi ne ni mana jɛ cogo o cogo an mana kɛlɛ cogo o cogo ne tɛ k'i jugu ye parce que ne b'a dɔn kumaw de ye ɲɔgɔn jɛ presque an ka waati bɛnbaliya min nana ni ɲɔgɔn cɛ o y'o bannen de mais ani ne bɛ k'i jugu ye ne tɛ k'i jugu ye dɛ i y'a ye bon e tun kan ka bɔ de Chigu k'a yira k'a fɔ hey anw minnu bɛ ka RS Fade anw minnu bɛ ka ménager a y'a to yen page bɛ ne de bolo RS Fade tɛ hali administrateur ye i bɛ se k'o fɔ i bɛ se kuma la i bɛ ko dɔn i bɛ kɔnɔ a kɔrɔ dɔn i b'a dɔn i kan ka mɔgɔw la faamuya cogo min i b'o dɔn voilà yanni bi ka se nka bi Amina na a ka baara bɛ se ka tiɲɛ o hali n'a bɔra prison na a ka baara bɛ se ka tiɲɛ voilà mais hali n'a bɔra prison na est ce que nin dimi bɛ ban de a tɛ ban a tɛ komi k'a fɔ k'aw bila ɲɔgɔn na aw tɛ bila ɲɔgɔn na o mais à vrai dire tiɲɛ la e tun kan ka bɔ de ka RS Fade defa k'a sɔrɔ bi ma se voilà ne y'o de fɔ mais Fade fana n'a tun y'a f'i ye ne tun bɛ page wɛrɛ d'i ma yɛrɛ o jama yɛrɛ ka ca i k'i ka fɛn bɛɛ k'a kan ne tɛ siran o a mana kɛ cogo o cogo ne bɛ aventure la mais ne n'e bɛɛ bɛ aventure la Fade bɛ Mali de kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Mali vie ka gɛlɛn ni aventure vie ye fɛn dɔ bɛ an b'a kɛ yan an b'an sigi k'a fɔ yan k'a kɛ yan i bɛ tɛmɛ a la a tɛ k'a fɔ i tɛmɛna a la i ma tɛmɛ a la dɛ i bɛ k'an kɔnɔ de don min na n'an jiginna Mali kɔnɔ i kan ka min kɛ i b'o kɛ mais Fade n'i y'a ye a b'a yɛrɛ masquer a bɛ ko caman kɛ dibi la ni mɔgɔ t'a dɔn a y'a kɛ sutura de kama nka problème fɛn fɛn ye Fade sɔrɔ bi Chigu hali n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ page in jukɔrɔ Chigu e n'o b'a la parce que a mana kɛ cogo o cogo a bɛɛ wulila page ko in de nɔfɛ jɛɲɔgɔnya ka gɛlɛn o hɔrɔnya a ka gɛlɛn an ka hɔrɔnya kana permettre kan ɲɔgɔn dama kan bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'a laban bɛna k'an bolo ko ye ko min ni nafa t'a la quoi voilà ne 24 ne t'i dɔn de Chigu mais ne tɛ ala deli e Chigu ka don problème la hali ni mɔmɔ min bɛ ɲɔgɔn na ne tɛ ala deli aw si ka problème sɔrɔ mais fɛn min ye problème ye a y'aw jija cogo bɛɛ la adamaden i ka danaya ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ i ka danaya i k'a lakana i yɛrɛ bolo fɔlɔ yanni ni mɔgɔw ka jɛ parce que adamaden n'i ka hɔrɔnya n'i yɛrɛ ma sɔn i ka hɔrɔnya ye n'i yɛrɛ ma sɔn i danbe ye n'i yɛrɛ ma sɔn i yɛrɛ ye i ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ non i ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ wayi tiɲɛ la mɔmɔ aw bɛ giniko kɛlɛ la aw bɛ ka silamɛya defa c'est vrai aw ka taabolo ye diinɛ kɔnɔ a ka ɲi diinɛ kɔnɔ d'accord bi m'a to mɔmɔ an bɛ k'i soutenir mais e bɛ ka silamɛya min defa o silamɛya kelen in ko i kana maa tɔɲɔ k'a sɔrɔ a tigi ka tɔɲɔli ma s'i ma ne hakili la n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bi e mɔgɔ minnu tɔɲɔ mɔgɔ minnu ye innocents ye k'olu ta ka taa olu bila kɛlɛ kɔnɔ aw ka silamɛya defali
aw ka silamɛya lakalili an ma jɔyɔrɔya la aw ka silamɛya defali hali n'a sɔrɔ ni nafa b'a la aw n'an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ taabolo bɛ kɛlɛ voilà parce que aw nɔ tɛ o parce que an ɲɛ b'a la minnu y'an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ jogo bɛ tan de an ɲɛ b'a la Nbuye jogo bɛ tan de an ɲɛ b'a la Hayidara jogo bɛ tan de an ɲɛ b'a la nin jogo bɛ tan de Mamadu Diko bɛɛ jogo bɛ tan de a bɛɛ jogo kɛlɛ i y'a ye e bɛ se ka silamɛya defa cogo di k'a fɔ ko e bɛ gɔrijigɛniw kɛlɛ e yɛrɛ bɛ vi jamana dɔ la a gɔrijigɛni tɛ ban o kun aw kana ka jamanadenw tɔɲɔ sa a ye fara ka jamanadenw na sa a ye far'u la an ka jamana jɔ fɔlɔ quoi n'an ye jamana jɔ waati min kan ka kɛ o kɔfɛ o bɛ kɛ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la ka kɛlɛ fɛn fɛn ɲagami ɲɔgɔn na walahi maliyɛnw o kɛlɛ in bɛɛ ye fu de ye en tant que n'an m'an tile jamana de la an bɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana ko kɛlɛ de kɛ jamana ka jɔ gɔrijigɛni ko kɛlɛ walahi o tɛ se ka jamana jɔ o tɛ se ka Mali in bɔ nɔgɔ la walahi o tɛ se parce que aw bɛ ka fanga di diinɛ de ma ka jamana pousser ka jamana bila jukɔrɔ c'est ça le problème voilà c'est ça le problème parce que i b'a sɔrɔ PD dɔw bɛ yen o bɛ se ka jamana jɔ o bɛ se ka jamana dɛmɛ ni hakilina ɲuman dɔ ye mais jamana bɛ jɔ ni jamana jɔra waati min sariya minnu kan ka sigi olu bɛ sigi nka aw ka jamana tilen jamana min tilen de n'i nana tugun k'a fɔ ko o jamanaden kɛlenw na k'a fɔ i bɛna farafarili don olu ni ɲɔgɔn cɛ est ce que o bɛ faamu de o tɛ faamu o voilà an m'a fɔ aw bɛ kɛlɛ min na PD ko kɛlɛ min na ani mɔgɔ minnu bɛ ka arnaqueur kɛ o kɛlɛ min na an m'a fɔ kojugu de don mais a y'aw jija de an ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ jamana ka jɔ jamana in tilen de don n'a y'a sɔrɔ an minnu bɛ aventure la aw lafiyalen don komi e bɛ aventure la cogo min i lafiyalen don cogo min mais Mali kɔnɔ wallahi Mali tilen de don wallahi Mali jɔlen tɛ Mali tilen de don n'i jiginna Mali kɔnɔ wallahi Mali tilen de don awa n'a y'a sɔrɔ Mali de hami b'anw na an ka Maliko kɛlɛ kɔ fɔlɔ n'o tɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu olu tɛna k'a fɔ u bɛ Maliko kɛlɛ ka ɲana o voilà n ye kuma dɔ fɔ n danna o kuma yɔrɔ la n tun y'a fɔ n ko dɔnnikɛla jumɛn de bɛ yen ni jɔnw bɛ ka minɛ n'u bɛ ka bugo mɔgɔ dɔw ye message ci ma k'a fɔ ko ne y'a mal comprendre de ko parce que ko n t'a ɲɛdɔn jɔn ninnu bɛ ka bugo kun min na jɔn ninnu n'u bɛ k'u lajaba kun min na ko n t'a dɔn ko n y'a mal comprendre wa a n'a ka tiɲɛ de don mais ne bɛ ka kuma yɔrɔ min kan n'ale bɛ ka kuma yɔrɔ min kan i tɛ kelen ye an tɛ ɲɔgɔn ye ne m'a fɔ aw ka jɔnw to mais ne ko n ko a dalula de t'aw bolo ne m'a fɔ aw ka jɔn tɛ o ne ko n ko a maa de tɛ sɔrɔ aw bolo Mali kɔnɔ maa min bɛ se ka a daluya labɔ san ba tɛmɛnen ni bi cɛ n ko a daluya tɛ ne m'a fɔ aw ka jɔn tɛ o mais ne ko n ko jɔn de bɛ se ka a compter k'a ta san 100 tɛmɛnen ni bi cɛ ni maa min bɛ se ka fɔ e mɔkɛ minɛna tan de ne ko n ko cɛ de tɛ min bɛ se k'o kiiri tigɛ a tɛ yen o kuma bɛ nin yɔrɔ de kan wa e ka jɔn de don e wolola ale tɛgɛ de i ka jɔn de don c'est vrai i ka jɔn de don mais mun de y'a kɛ jɔn ye Kɔngɔ bɛ se ka kɛ jɔn ye o maa bɛ se ka kɛ jɔn ye ka kɛ kɔngɔ sababu ye maa bɛ se ka kɛ jɔn ye sigi sababu maa bɛ se ka kɛ jɔn ye ko caman de sababu ye a daluya ka ca mais an bɛ ka minnu bugɔ Mali kɔnɔ k'olu ye jɔnw ye aw kana jigin olu la dɛ olu tɛ jɔnw ye dɛ aw fa y'anw minnu ye aw ba y'anw minnu ye aw kɔrɔkɛ y'anw minnu ye n'an bɛ aventure la dɛ jɔn fɔlɔfɔlɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ anw de ye jɔnw ye n'i y'a mɛn ko esclave anw de bɛ esclaveya la anw de ye jɔnw yɛrɛ yɛrɛ ye anw de bɛ Faransi jɔnya la yan anw de bɛ Amérique jɔnya la yan aw bɛ ka minnu bugɔ Mali kɔnɔ olu tɛ jɔn ye dɛ minnu bɛ k'a fɔ k'olu tɛ jɔn ye k'olu bannen don jɔnya la olu tɛ jɔn ye dɛ aw fa minnu bɛ Amérique anw minnu bɛ Faransi Canada Italie Suisse anw de ye jɔnw ye donc anw de ka hɔrɔnya t'an bolo n'o tɛ aw ni minnu bɛ Mali kɔnɔ ko jɔn don olu ka hɔrɔnya b'u bolo parce que olu bɛ sɛnɛ kɛ k'u yɛrɛ labalo anw dun bɛ baara de la maa wɛrɛ ye anw fana bɛ jɔnya baara de la miniti tɛ da ka miniti tɛ bɔ a la seconde tɛ tɛmɛ an na k'a sɔrɔ an ma taa an ka baara kɛ jɔnya bɛ tɛmɛ o kan est ce que jɔnya bɛ tɛmɛ o kan wa jɔnya tɛ tɛmɛ o kan voilà ne tun tɛ se ka n da bi k'a sɔrɔ n ma taa n ka baara la jɔnya bɛ tɛmɛ o kan awa n'i bɛ jɔnya ɲini o yɛrɛ yɛrɛ de ye jɔnya ye n'o tɛ aw bɛ ka min kɔlɔkɔlɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko wayi ko jɔnya de don o tɛ jɔnya ye walahi o tɛ jɔnya ye olu b'u diya quoi bon anw de bɛ jɔnya la yan i fa min bɛ yan n'a y'a sɔrɔ a bɛ k'aw dɛmɛ aw ka ninnu kɛlɛ a ɲininka ko a k'i da bi ko a kana taa baarakɛyɔrɔ la ko a k'i da bi a kana taa baarakɛyɔrɔ la ale b'a dɔn min bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn musalaya de ni min ko a b'a di a la jamana in kɔnɔ i bɛ nkalon na ni min ko a b'a di a la jamana in kɔnɔ i bɛ nkalon na kuma n'a kɔrɔ de ye parce que n'i y'a fɔ n'alimaw tɛ faamuyali kɛ i b'a fɔ ko non ko ne bɛ n diya e b'i diya e bɛ jɔnya la e b'i diya e bɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye e b'i diya e bɛ wali jamana kan o ye diya ye est ce que o ye diya ye wa diya bɛ tɛmɛ i fa jamana kan waati min ka di i bɛ baara kɛ waati min ka di i tɛ baara kɛ nka wali jamana kan n'i ma baara kɛ i bɛ da kɛnɛ ma n'i ma baara kɛ i bɛ yiri kɔnɔ n'i ma baara kɛ i bɛ taa sarakati minɛ n'i ma baara kɛ i bɛ taa dumuni ta ɲaman kɔnɔ n'i ma baara kɛ i bɛ so min kɔnɔ i bɛ bɔ yen
donc o de ye jonya yɛrɛ yɛrɛ an bɛ jonya min fɔ dɛ anw de bɛ jonya la yan an ɲɛ bɛ aw ka jɔnkɛ aras 24 aw ka jɔnkɛ de ye ne ye jɔn de ye Faransi yan ni bɛ ka baara k'aw ye parce que n bɛ k'o baara de kɛ k'o wari ci ka taa jamana kɔnɔ donc o de ye jonya yɛrɛ yɛrɛ hakika ye n'o tɛ aw bɛ ka baga minnu na k'a fɔ aw ka jɔn de dɔn aw fa minnu bɛ yan n'u bɛ k'aw dɛmɛ ni wari ye n'u bɛ k'aw dɛmɛ ni sanu ni marifaw ye olu de ye jɔnw ɲɛ yan n'o tɛ aw bɛ ka minnu kɛ olu tɛ jɔn ɲɛ dɛ olu ye hɔrɔnw de donc jɔnya yɛrɛ tile banna an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana libéré aw ka maa dɔ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ dugu yɛrɛ sigi kun yɛrɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw ma se k'aw ka jamana libéré aw bɛ se k'aw ka dugu libéré a jago ka maaw gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ o tɛ kodɔnbaliya ni kalanbaliya ye tellement que marakaya an ye marakaya yɛrɛ de ta k'a kɛ diinɛ an ye marakaya yɛrɛ de ta k'a kɛ kuranna kumakan ye an ye marakaya yɛrɛ de ta k'a kɛ hadisa kumakan ye an ye marakaya yɛrɛ de ta k'a kɛ bibulu kumakan ye k'a sɔrɔ n'i bɛ kodɔnbali doni tɛ mɔgɔ min na o ye anw marakaw yɛrɛ de ye an tɛ fɛn dɔn an tɛ fɛn n'a kɔrɔ dɔn parce que a tun bɛ fɔ anw de ma k'a fɔ k'an ka kalan kɛ an ka école kalan kɛ walasa an denw ka se ka kodɔn ka baara kɛ jamana kɔnɔ an ko non k'an t'o kalan de kɛ k'an bɛ mori kalan de kɛ k'o ye kafiri kalan de ye est ce que marakaw bɛ fɛn dɔn hali ni ne ye maraka ye k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ lagosi a vrai dire tiɲɛ de don ne ye min kala arabu la n m'a ɲɔgɔnna kala français la n bɛ débrouiller de n ye min kala arabu la n m'a ɲɔgɔnna kala français la i bɛ marakaden min ɲɛ k'a fɔ a kalannen don français la kosɛbɛ a ma nɔgɔn i b'a sɔrɔ a caman bɛ kalannen don arabu de la parce que mun de don an tɛ fɛn dɔn an k'o ye kafiri kalan de ye yaya parce que anw yɛrɛ bolo n'i ko ko maraka dɔrɔn i ko ko diinɛ maraka ni diinɛ ka jan komi jɛlɛjɛla ni baji kan'a lajɛ diinɛ ko kuma b'an da kan'a lajɛ an ye kuranna kala kan'a lajɛ an ye hadisa kala ka fiqhu kala wallahi n bɛ n kalaw ye ka ninjila kala mais i ɲɛ bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ minnu tɛ sira ala ɲɛ siranya a kisɛ kelen tɛ mɔgɔ minnu dusukun na o ye an marakaw de ye wallahi ni siya wɛrɛ tɛ se k'a fɔ ne ye marakaden de ye 100% a cɛ tɛ mɔgɔ min bɛ se ka ne kɛlɛ k'a fɔ ne ye nin kuma fɔ ne ye RAS 24 en tant que maraka en tant que soninke je suis soninke je suis fier d'être soninke voilà n b'a fɔ bi an marakaw de tɛ kodɔn an marakaw de tɛ diɲɛ kalama hali ni ye arasibadi ye nin degu la an marakaw nɔ b'a la parce que an ma kalan tɛ fɛn dɔ quoi hali ni ye arasibadi ye bi ni jama t'a ko ni jama bɛ ka fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na an marakaw nɔ b'a la parce que an bɛ ko bɛɛ sama k'a kɛ maraka ko de ye maraka ko tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ parce que an marakaw ma kalan tɛ ko dɔn maraka aw ma kalan aw tɛ ko dɔn aw bɛ se ka association jumɛn de créer aw bɛ se ka taabolo jumɛn de créer n'o bɛ avancer aw ni kodɔnnaw ni kalankɛlaw ani maa minnu civiliselen don n'u bɛ se ka mɔgɔw lasɔn ka mɔgɔw lafaamuya n'i bɛ se ka don maabaw kan ka bɔ maabaw kan an n'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka marakaw t'o dɔn an b'a kɛ ni marakaya de marakaya ye mun ye kodɔnbaliya kalanbaliya kunfinya o dɔrɔn de don voilà hali n'i ko marakaw ma kata faye kono faye yɛrɛ ka dɔgɔ kata a y'aw hakɛ to de mura de bɛ na quoi kata faye kɔnɔna ninnu na k'a fɔ ko wayi ko an ka fɛɛrɛ ɲini an ka arasibadi dɛmɛ nin kɛlɛ in na a caman bɛ yen i bɛ mun dɔn cɛ ci t'aw la o donc an k'a lajɛ mali bɛ jɔ tan dɛ est ce que aw yɛrɛ ka nin kuma la ko mali tɛ jɔ tan ouais mali tɛ jɔ tan de mais i b'i jɔlen to dɔrɔn i b'i ɲininka ko est ce que ko e bɛ sali wa e ye sali fana ye sali wa parce que sali in de ka gɛlɛn ka tɛmɛ jamana jɔ kan k'a sɔrɔ o ye ka vie privée de ye i b'i ɲininka fɛn fɔlɔ min na k'a fɔ ko jamana bɛ jɔ cogo di i t'i ɲininka o la dɛ i b'i ɲininka de ko est ce que e ye sali fana ye sali wa ou bien e ye lansara ye sali wa o tɛ kodɔnbaliya ye o ye kodɔnbaliya de ye o voilà o ye c'est à dire mɔgɔ min y'i ka vie privée o y'i ka vie privée de i salira o i ma sali o kɔni ye e de kungo ye mais jamana jɔ ye jamanadenw bɛɛ de kungo ye n'i e ko no e ka sira t'o la e mago b'i ka dugu de la e mago b'i ka village de la e mago b'i ka commune de la e mago b'i ka commune la e ka commune yɛrɛ kɔnɔ e tɔgɔ sɛbɛnnen i t'a dɔn i ka droit yɛrɛ i t'a dɔn mɔgɔ min sera k'i bɔ i ka droit kalama mɔgɔ min sera ka yiri la i ka mairie ye i ka baarakɛden de i ka député bɛ baara la e de n'o tɛ maraka tɛ maraka min tun bɛ se ka kuma hali mairie de ye fanga fitini yɛrɛ a maraka tun tɛ villagew la ani dugubaw kɔnɔ ni maraka min tun bɛ se ka hari ka mot kelen di mairie ma a tɛ se parce que ale bolo mairie ye ala de ye ale bolo hari osofore min bɛ yen dɛ ale bolo o de ta ye ale ni a ka denbaya bɛɛ ye parce que ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ale de bɛ k'u sara quoi i tun t'u ka droit dɔn maraka caman ka nafolo tiɲɛna nin sen fɛ faamaw fɛ villagew ani réseaux ni communes kɔnɔna na a caman mais sisan ale ni arasibadi sababu tellement que hari sisan fɛn tɛ sɔrɔ o villagew kɔnɔ ka d'a la bɛɛ y'i ka droit bɛɛ y'a taabolo n'a nacogo don arasibadi ka fɔtaw n'a ka kɛwalew la mais sisan an bɛ k'an yɛrɛ sama tugun ka bɔ k'a fɔ ayi arasibadi bɛ ka min fɔ tugun k'o tɛ tiɲɛ ye an ka hɔrɔnya bɛ min awa marakaw n'aw bɛ jamana ko kɛlɛ kɛ a y'a kɛ n'aw t'a kɛ a y'a kɛ aw bɛ k'a kɛ aw yɛrɛ de mais k'a fɔ aw bɛ n'aw jɔ ka marakaya de kɛ diinɛ ye aw tɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan an bɛɛ ye maraka de ye an bɛɛ ye soninkɛ de ye aw tɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan dɛ
bon n'i y'a mɛn ko diinɛ a bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'i y'a mɛn ko maraka i balolon bɛ jamana dɔ de kan parce que fɛn min fana ka di aw marakaw ye o ye jɔnya de ye aw yɛrɛ bolo k'a fɔ aw bɔlen don jɔnya juru la aw ma bɔ jɔnya juru la dɛ aw bɛ jɔnya juru la Côte d'Ivoire ninnu Gabon ninnu Congo ninnu France ninnu Espagne ninnu Angola ninnu aw bɛ jɔnya juru la nin bɛɛ la mais aw bolo aw tɛ jɔnya la nin bɛɛ ye jɔnya de ye n'a y'a sɔrɔ aw denw kalanna i ye français de kalan wallahi aw tun tɛ nin aw bɛ jamana fɛn fɛn ka taa aw tun tɛ na i y'a ye mais aw ye mun de kalan arabuya aw ye kuranna de kalan n m'a fɔ a kalanni ye kojugu ye dɛ n m'o fɔ aw ye dɛ mais est ce que baara bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ alimami ye o a bɛɛ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye o n'i ye kuranna kalan kɛ c'est à dire n'i ye mandarisa kɛ mandarisa den bɛɛ tɛ se ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ parce que an tɛ ka baara kɛ ni arabuw ka taabolo ye an bɛ ka baara kɛ ni français de taabolo ye donc an ka français de kalan an ka se ka ko dɔn sisan de franco arabu sisan o bɛ ka kalan fɛn minnu bɛ ka mandarisa yɛrɛ kalan sisan i bɛ ka continuer ka franco arabu kalan voilà n'o tɛ ni tun y'aw ɲininka an tun b'a la waati min yɛrɛ ni tun y'aw ɲininka an b'a fɔ i sen fili ninnu na i y'a ye mais à vrai dire Sigu an bɛ ko kelen fana f'i ye Sigu ma ɲinɛ o yɔrɔ kɔ i b'i jija cogo bɛɛ la page kɔni b'i bolo o ye kelen ye mais i jija i ka page in tɔgɔ changer quoi ou bien i k'i jija i ka bɔ i tɛ video kɛ ni ne tɔgɔ ye dɛ i t'a kɛ ni Fade tɔgɔ ye dɛ i ka bɔ i ka Fade bɔ bolo la hali n'a sɔrɔ Aras Fade n'u y'a libéré dɛ i ka bɔ i k'a ka tiɲɛ la segin a ma quoi voilà i ka bɔ i ka tiɲɛ la segin a ma quoi voilà comme Momo ye video kɛ k'a fɔ ale nɔ tɛ Aras Fade ka minɛn na mais Momo Aras Fade ye ko caman kɛ Facebook in kan a ma deli ka minɛ mais a ka minɛ a sababu kɛra e ni Sigu ka kɛlɛ de e ni Sigu ka kɛlɛ tɛ Aras Fade ka foyi ɲɛ sira la voilà n'i y'a ye bi an bɛ ka an da don nin kuma in na k'a fɔ Sigu k'a fɔ ko Momo parce que page in ko ne b'a kalama n bɛ se k'a fɔ page in yɛrɛ source a source yɛrɛ ye mɔgɔ min ye o ye ne de ouais ne kan ka bɔ ka dɔɔni fɔ o yɔrɔ la page in yɛrɛ source ye ne de kuma dɔw bɛ yen olu tɛ fɔ dɛ a source yɛrɛ ye ne de c'est pour cela que n bɛ kuma nin yɔrɔ la i k'i jija cogo bɛɛ la i ka kuma Faden bɛ se ka libérer cogo min quoi hali n'a sɔrɔ n'u y'a bila sisan de hali n'a sɔrɔ n'u bɛna bila de walasa i k'a dɔn k'a fɔ ko wallahi ko Faden nɔ foyi tɛ nin na voilà parce que Sigu e ka ko kelen fɔ mais i ye Faden minɛ i tɛ Faden nɔfɛ dɛ wallahi i bɛ Sigu de nɔfɛ i b'a fɛ ka i Sigu de minɛ i yɛrɛ b'o dɔn coyi kɛlɛ fɛn fɛn bɛ Faden nɔfɛ a bɛ e de nɔfɛ i ni mɔgɔ mɔgɔ mana jɛ n'i y'o tigi attaquer i t'o tigi nɔfɛ o parce que i mago bɛ Sigu de la parce que i b'a fɛ i ni mɔgɔ mɔgɔ mana jɛ i ka se ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ i n'o tigi cɛ donc n'i b'o kɛlɛ sugu la a dɔn i ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ kɔnɔ n'i bɛ se k'u libérer cogo min n'u bɛ se k'u dabɔ kɛlɛ la cogo min i ka jɔ i cɛbakɔrɔ jɛyɔrɔ la voilà cɛbakɔrɔ jɛyɔrɔ bɛɛ tɛ ka bɔ k'a fɔ ko an b'an sigi ka ɲɔgɔn fa nɛnɛ ka ɲɔgɔn ba nɛnɛ n'o tɛ na sigi de i ka kuma min b'i ni mɔgɔw cɛ nin da dɔnna la kun min na i bagara nin na daluya min na hali ni n bɛ kuma yɔrɔ dɔ ka maninka ka muntahaw ko finma ni jɛma n bɛna n da don yɔrɔ la komi a dɔn na nin y'a ka video dɔ ta k'a bila fɛn kɔnɔ k'a bila video kɔnɔ a y'a ye finma attaquer ni Sigu ka yɔrɔ de o ye kelen ye mais a ye finma attaquer ni Sigu ka yɔrɔ ye finma bɔra a ye jabili kɛ ne jɛɲɔgɔn de ye finma ani jɛma ye en tant que n'u bɛ le lynxi fɛ n'u bɛ maninka fɛ dɛ en tant que maninka kanu de y'a lase ɲɔgɔn ma n'u bɛ maninka fɛ depuis ne ye video lajɛ dɔrɔn ne ɲɛ b'a la a ye nin kɛ mais avant que ne ka nin wele ne y'a sɔrɔ nin taara video kɛ n ko ce n'est pas la peine nafa t'a la tugun quoi mais a tilalen kɔfɛ n ye mun de fɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ muɲu mais jɛman tɛ se k'o muɲu ou bien finman tɛ se k'o muɲu dɛ jɛman tɛ se k'o muɲu finman tɛ se k'o muɲu dɛ surtout musolankaw olu tɛ se k'o muɲu dɛ kun jumɛn de la ne ye cɛbakɔrɔ de ye ne bɛ fɛn caman muɲu ne yɛrɛ bɛ fana ni bana min bɛ da ne kan ni ne ko n b'a bila réseaux sociaux kan bi c'est comme n yɛrɛ de bɛ ka n fa ni n ba nɛni quoi mais ne b'a olu ka temps tɛ ne bolo quoi temps wɛrɛ bɛ ne bolo ka baara wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ ka nin sigi ka mɔgɔ wɛrɛ fa n'a ba nɛni quoi voilà mais a ye finman ni jɛman a ye olu attaquer jɔn nɔfɛ e Sigu nin kɛra Aras Fade na e Sigu nɔfɛ ka innocent de ta ka t'olu bila aw ka kɛlɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu sen tɛ kɛlɛ la dɛ ka t'olu bila kɛlɛ kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ e dɔnbagaw de don hali n'a y'a sɔrɔ i jɛɲɔgɔnw de don mais à vrai dire ni mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ nɔfɛ i kan k'a dɔn i kan ka mɔgɔw lafaamuya k'a fɔ ninnu sen donna kɛlɛ la cogo di parce que maliyɛn caman de bɛ taa aw ka video lajɛ olu tɛ tiɲɛ ni nkalon ɲini o cɛ Momo ye nin frappé bi finman bɔra a ye nin frappé bi n ko i bɛ retard de la i bɛ retard dɔn e min bɛ bɔ ka classe kɛ wallahi a bɛ retard de la o de y'a to n y'a fɔ finman ni jɛman ye n k'u ka classe dabila c'est à dire i k'u sen bɔ manamana ko la quoi en tant que n'i ko ko mande en tant que n'i ko ko mande an ko hɔrɔnya parce que an maninka famille anw tɛ nɛnni kɛ an maninka famille anw jogo tɛ nɛnni ye anw danbe tɛ nɛnni ye anw danbe tɛ classe ye
mais an bɛ bɔ tiɲɛ min an b'a fɔ mɔgɔw ye voilà mais an maninka famille en tant que n'i ko i ye le lynx kanubaga de ye a man kan i ka ko kɛ ko min bɛ dankari le lynx ka ko la a man ɲɛ i ka ko kɛ ko min bɛ dankari EPR la maninka famille la mais ni ba degunnen bɛ kini kɛ n'u bɔra ka Momo jaabi e sigu tun kan k'a fɔ a finma ni jɛma aw kana bɔ a ye to ne yɛrɛ k'a jaabi ni aw place la parce que ka da la aw ye musow de ye o de tun kan ka kɛ o voilà n'o tɛ bɛɛ bɛ don kɛlɛ la mais bɛɛ bɛ don kɛlɛ la ni ŋaniya ni hakilina dɔrɔn de voilà finma ni jɛma ye jaabili kɛ a diyara mɔgɔ caman ye mais vrai dire ne RAS 24 a ma diya ne ye bi a ma diya ne ye sini n b'o fɔ bi a ma diya ne ye de aw hari sini a ma diya ne ye ne yɛrɛ ye video in publier n ka page kan en tant que n'u ye jaabili kɛ mais a ma diya n ye parce que ne bolo i bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ nin kan ne bolo olu valeur bɛ c'est valeur min b'olu la o valeur o man kan k'u permettre ka bɔ ka mɔgɔ jaabi mɔgɔ min n'a tɛ c'est dire n'a tɛ fasoko kɛlɛ la quoi i man k'u da don mɔgɔ da la mɔgɔ min c'est dire ni jɔyɔrɔ t'a la quoi parce que n'i ko i bɛ bɛ jaabi i bɛna tɔgɔ min sɔrɔ ɲɛfɛ o tɔgɔ kelen de b'i la bi n'i ko i bɛ bɔ bi i bɛ classe kɛ e k'a lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɔ bi ka classe kɛ classe i bɛ vie sɔrɔ dɛ mais kɔfɛ plus tard i tɛna mɔgɔ sɔrɔ parce que malien bɛ n'i sɔrɔ video de kɔnɔ i b'a fɔ ko bi a tɛ classe la cɛ an ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais c'est comme ça malien vie bɛ tan de o donc a ye classe dabila a ka sujet ta aw ka taa aw ka ci la n y'o de fɔ aw ye maa tɛ se ka dankaraw la Facebook in kan en tant que ne RAS 24 bɛ yen en tant que n'aw bɛ le lynx fɛ en tant que ni le lynx kanu b'aw la a cɛ tɛ a muso tɛ mɔgɔ min bɛ se ka dankaraw la mais o ye de n'aw b'an faamuya n'aw bɛ n faamuya an ka taa n'an taara a bɛ bɛn en tant que n'aw bɛ fasoko kɛlɛ la aw kana mɔgɔ wɛrɛw de ka vie ta ka n'olu ɲagama aw ka kɛlɛ la anw bɛ fasoko kɛlɛ la anw tɛ taa baga mɔgɔ si ma k'a fɔ i bɛ dɔ na Facebook sanfɛ ou bien hakilina dɔ ka di ye Facebook sanfɛ k'a fɔ an bɛ attaquer tɛ non c'est-à-dire an ka mɔgɔw de attaquer an ka mɔgɔw de siɲɛ de kɛlɛ la mɔgɔ minnu y'an ka nafolo n'u y'a k'i sago ye an ka mɔgɔw de da don kɛlɛ la an ka mɔgɔw de kɛlɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw arnaquer finma ni jɛma ma mɔgɔ si arnaquer i ka sira tɛ ka mɔgɔ si arnaquer a vrai dire n b'a fɔ nin yɔrɔ la nin tɛ k'a fɔ n b'u défend n t'u défend dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de ne b'u dɔn n b'a dɔn i bɛ ka baara kɛ cogo min mais n'u y'u ta de k'a fɔ u bɛ taga mɔgɔw de jaabi Facebook kan donc a bɛna laban min ye a tɛna da diya olu yɛrɛ la a tɛna da diya olu yɛrɛ la parce que à vrai dire an ka hɔrɔnya yɛrɛ t'an permettre an nɔfɛ mɔgɔ ka bɔ k'a fɔ ko i bɛ manamana mɔgɔ de jaabi k'a fɔ i bɛ kodɔnbali kalanbali mɔgɔ min yɛrɛ kɛlɛ kelen t'a la quoi a bɛ taa à droite à gauche k'a fɔ i b'o de jaabi quoi non 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 tɛ finma ni jɛman tɛ fasoko kɛlɛ wɛrɛ la o olu bɛ bɔ ka conseil de di mɔgɔw ma ka adamadenw ladi voilà ka mɔgɔw layɛlɛ parce que bi Facebook la i tɛ taa yɔrɔ si ni dusukasi de tɛ i tɛ taa video mani o video mani la n'i tɛ taa dusukasi de sɔrɔ i bɛ taa ka dɔ ka vie privée i bɛ taa ka dɔ de ba dalen sɔrɔ n'u bɛ ka guruja ou bien ka taa dɔ de fa dalen sɔrɔ n'u bɛ ka guruja ou bien ka taa dɔ de ka famille sɔrɔ dɔ bolo n'u bɛ ka guruja ou bien ka taa cɛ maliyɛnw hɛrɛ tɛ yɔrɔ si ni mɔgɔ minnu nana k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔw la ɲɛnajɛ aw kana wuli k'olu fana attaquer Facebook kan pour rien k'a sɔrɔ sen t'a la voilà n'u tun bɛ se k'a kun komi ne kɛcogo wallahi i tun tɛ Momo jaabi parce que ne b'a dɔn ne bɛ video kɛ la bi y'a san joli joli ye ne b'a dɔn video kɛla fɛn fɛn bɛ bɔ ka video kɛ bulofin min bɛ video kɔfɛ écran kɔfɛ ne RAS 24 ta gundo bɛ ne bolo ne b'a dɔn o de y'a to n b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ n bɛ ne min tɛ video kɛ o de kamana gannen don mais ne ye video kɛla de ye ne b'a dɔn min b'a kɔfɛ o ne foyi t'a kɔfɛ tiɲɛ de bɛ laban sa baara de bɛ kɛ an bɛ taa ka bɔ yan quoi an tɛ se ka bila retard la o nɔfɛ quoi baara de bɛ kɛ an bɛ taa ka bɔ yan donc aw balimaw de don aw sinjiw de don aw teriw de don hali n'a sɔrɔ finma ni jɛma n'u da bɛ Mali kɔ la an balimamusow de don an kan k'u bonya c'est-à-dire an ka ko yɛrɛ man kan ka se muso la muso min n'a y'a sɔrɔ n'i ko i bɛna dankari maa minnu bɛ video de kɛ ka faso defa maa minnu bɛ video kɛ k'a fɔ ko a bɛ le lynx defa n'i ko i bɛna dankari o la an bɛ dankari i ka ɲɛnamaya la maa min bɛna video kɛ k'a fɔ a bɛ arasta de dankari arasta la an bɛ se ka dankari o tigi la mais maa minnu bɛ fɔ i da tɛ faso joli ko kuma i da tɛ arasta ko kuma la i da tɛ maninka ko kuma la i da ɲɛ ka bɔ de fɛn min b'u kun ni kan se c'est-à-dire ka waati la tɛmɛ u yɛrɛ la arrêtez mon frère a y'aw jija cogo bɛɛ la aw kana n balimamuso aw kan'u tɔɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ muso bɛ Facebook kan fɛn fɛn ka d'u ye i b'a bɛɛ kɛ mais maliyɛn muso n'i yɛlɛla Facebook kan foyi ja bɛ tigɛ foyi ja bɛ tigɛ parce que i b'a dɔn n'i bɔra dɔrɔn i b'i dɔgɔya pour rien or que tiɲɛ foyi t'a la i b'i dɔgɔya ten de dɔ bɛ t'i ka commentaire la k'i fa n'i ba nɛni dɔrɔn n'i fana tɛ s'i dusu la dɔrɔn e fana bɛ bɔ k'a fɔ i bɛ jaabili kɛ dɔrɔn i bɛna k'u ɲɔgɔnna ye mais n'i sera k'a muɲu n'i ma mɔgɔ jaabi
non il va avancer ça il va ti soro ɲɛfɛ parce que il va provoquer de mɔgɔ minnu bɛna k'i fa ni ba neni olu to ye kan'u répond n'u y'u répond sini dɔwɛrɛ de bɛna tugu commentaire la tugu k'a fɔ ko fo karisa ka ne tɔgɔ fɔ video de kɔnɔ o yɛrɛ de bɛ video kɛla caman na o n'o tɛ ne ɲɛ b'a la o hali sisan dɔ bɛ ka ne fa ni ba neni mais n tɛ jigin u la ala ka den barikama ala ka ne ɲɔgɔnna ne 24 ɲɔgɔnna k'u fa n'u baw ye i ka se ka hɛrɛ sɔrɔ lafiya komi ne bɛ hɛrɛ ni lafiya min kɔnɔna na voilà a kana mɔgɔw jaabi commentaire la quoi a ye t'aw ka ci la hali i tilalen kɔfɛ i ka commentaire kɔnɔ min ye fa ni ba neni kɛ a y'u remercier parce que mɔgɔ min y'i dɔgɔya n'i y'a tigi remercier a bɛ valeur di e de ma a bɛ de la avancer n'a tigi ma maloya sini n'a nana tugun o kelen i b'a remercier a bɛ tan voilà mais ni e ko ko i ma ɲa de i b'a jaabi ka bɔ k'a fa n'a ba neni non i bɛ dibi ba la parce que i bɛna retard jugu de ta i bɛna k'u ɲɔgɔnna de ni dun kɛr'u ɲɔgɔnna ye i ta tiɲɛna ni dun kɛr'u ɲɔgɔnna ye o y'a bannen de mɔgɔ tɛ n'i lamɛn tugun kana fɛn fɛn lajɛ fana ni ba neni ɲɔgɔn guruja la de han an bɛna san 3 sɔrɔ nin kɔfɛ a bɛɛ bɛ bin parce que sujet tɛ sɔrɔ i bolo a caman bɛ yen n'i ko k'u ka bɔ i ka se ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw la sensibiliser ka sira ɲuman yira mɔgɔw la a tɛ yen i bɛ bɔ ka n'a kɛ kalu kan fɔ de i t'a dɔn i kan ka taa ɲɛfɛ i t'a dɔn i kan ka taa kɔfɛ parce que dɛsɛ i ye bɛɛ kɛlɛ bɛɛ kɛri jugu ye i y'a ye bɛɛ y'a dɔn i ye nkalontigɛla i ye bɛɛ dɔgɔya bɛɛ tigɛlen b'i la jɔn bɛ sɔn i ye tugun mɔgɔ tɛ sɔn i ye o maa ba kɛmɛ maa ba yiriga bɛ se ka na i ka ligne na ka n'i lajɛ mais est ce que kodɔn bɛ yan est ce que hakili ɲuman bɛ yan est ce que kalan bɛ est ce que dɔnniya bɛ yen a tɛ yen o voilà mais maa saba min bɛ na i ka ligne na ka na faamuyali sɔrɔ k'i ka faamuyali ta ka taa baara kɛ n'a ye walahi o maa saba in ka fisa maa ba kelen ka n'i lajɛ quoi vie in tɛ sa vie in tɛ voilà ni vie ka di an bɛɛ ye an bɛɛ bɛ se gurujali la an bɛɛ bɛ se mɔgɔ jaabili la mais an ka nin lajɛ an ka nin dabila an k'a lajɛ an balimamuso an k'olu sen bɔ kɛlɛ la n'a sɔrɔ maa min y'a da dɔn kɛlɛ la k'i bɛ fasogo kɛlɛ de la o kɔni i bɛ fasogo kɛlɛ la e donna ni fasogo kɛlɛ de ye o bɛ faamu mais maa min ma dɔn ni fasogo kɛlɛ ye e t'a k'u ka t'o tigi kɛlɛ n'a sɔrɔ i ta ye jamana jɔ kɛlɛ ye ou bien n'a sɔrɔ i ta ye diinɛko kɛlɛ ye e t'a k'u ka t'o tigi kɛlɛ parce que e kɔni parce que maliyɛn fana filɛ a ɲagaminen de ka d'an ye dɛ a ɲagaminen yɛrɛ de ka d'an ye bon n'a ɲagamina a bɛ tila ka ci anw de kun kan anw bolo k'a fɔ ko problème bɛ IBK la problème tɛ IBK dɔrɔn na dɛ anw maliyɛnw yɛrɛ problème b'anw yɛrɛ de la voilà problème b'anw yɛrɛ de la problème tɛ IBK dɔrɔn na dɛ ne bɛ IBK contre la hali sini mais hakilina min ko arasba de ko k'an ka tugu IBK nɔfɛ ne tugulen b'a nɔfɛ o hakilina kan mais ani n tɛ IBK contre la n b'a contre la de mais n bɛ n ka ɲɛma nɔfɛ ani n bɛ karisa fɛ nin na i tɛ kelen ye dɛ mais ne bɛ n ka ɲɛma nɔfɛ en tant que n'a ko an ka taa yɔrɔ min n bɛ taa yen voilà c'est ça n bɛ taa yen donc maliyɛnw k'aw fɔ ka waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la ne hakili la video in jɛɲana parce que n tun y'a dabɔ a vers 20 minutes de kama mais video in dama tɛmɛna quoi ok donc n b'aw bila yan quoi ko mura de bɛ n na nin tile fila nin na n tɛ se ka tɛmɛ nin waati in kan ni n tɛmɛna nin kan dɔrɔn sɔsɔ bɛ minɛ tugun kan donc n b'a fɔ aw ye ko kan bɛ waati yɛrɛ n ɲa bɛ bɛɛ la ligne kan voilà surtout ala ne yɛrɛ ka kɛriw mon amour je t'aime voilà donc ne yɛrɛ ka Muntaha bɛ ligne na a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɔnɔna na fɛn kelen bɛ les links mais respect à toi n bɛ kangari kelen da yɛrɛ parce que n'i denkɛ ci ma voilà i denkɛ ko k'a bɛna ne ka Muntaha de minɛ k'a di ma n ko a k'a fɔ les links ye ko bombe atomique de bɛ ne bolo ko RS24 ko bombe atomique de b'a bolo ɲɛfinma ni jɛman to i bolo mais ne ka ɲɛfinma ni jɛman ni aja to i bolo mais ne ka Muntaha dɔ bɛ yen kan'i sen dɔ sen na dɛ o tɛ se ka k'i ka Muntaha ye fewu i bɛ Muntaha ɲini yɔrɔ wɛrɛ quoi yanni n ka bombe atomique tɛ quoi parce que ne bɛ diɲɛ wuli o tigi nɔfɛ quoi ok bon merci beaucoup kan bɛ waati wɛrɛ ala ka nɔgɔya kan bɛɛ lajɛlen ala ka Mali basigi ala k'an faga tiɲɛ kan ala k'an faga hɔrɔnya kan ala kana an to janfa kɔnɔ ala ka ladiriya d'an bɛɛ lajɛlen ma non ni lelex y'i sen dɔ i sen na n ko n bɛ bombe atomique n b'o de ci voilà n y'a fɔ a denkɛ ye o fils de manika n y'a fɔ a ye n ko a ka taa kuma fɔ lelex ye wo kɔnɔ ah n ye aja ni finman ni jɛman to a bolo mais n'a y'a sen dɔ nin sen na ah diɲɛ wuli de b'o sen na dɛ o kelen ni RS24 ko t'o la dɛ voilà madame la présidente yɛrɛ fana tulo b'o la donc nin ye ci ye k'a lase mandenkaw bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ ye mandenka ye nka a ye nin ci fɔ lelex ye voilà ko ne ka Muntaha k'o to yen quoi ok donc kan bɛ waati wɛrɛ quoi ok merci beaucoup ouais.